በዚህ ተገኛችሁ ጥሪያችን አክብራችሁ የተገኛችሁ እንግዶቻችን በሙሉ በሳኑዜ ድርጅት ቦርድ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የመጀመሪያውን የአውቲዝም ኮሚኒቲ አውቲዝም አዌርነስ ዴይ ዝግጅታችንን እናቀርባለን። እንዲሁም በዚህ ዝግጅት ላይ የዛሬው ዋና ተናጋሪ የሆነችውን እህታችንን ኮኮብን ጥሪያችን ተቀበላ ስለመጣች እጅግ አድርጌ አመሰግናታለሁ። እንዲሁም በመካከላችን አለች አቶርኒ ሰውነት ደጉም ዛሬ ከኛ ጋራ ለማካፈል ከኛ ጋራ ይገኛል። በተጨማሪም ተሞክሯቸውን ከኛ ጋራ ሊያካፍሉ በመካከላችን ያሉ ቤተሰቦችም ከኛ ጋራ አሉ። እንዲሁም ደግሞ በመጨረሻ ደግሞ ከሳና ክላራ ካውንቲ ከሪጂናል ዳይቨርሲቲ ማኔጀር የሆነችው ማኔጀር የካውንቲ ሪሶርስ ለመስጠት ከኛ ጋራ ትገኛለች። የዛሬውን ምህራ those of you who doesn't speak English for attending the first Ethiopian Community Autism Awareness virtual conference. Welcome on behalf of the Ethiopian Community Board member, and I'd like to welcome you and thank you for coming here. And also today's keynote speaker, licensed therapy and Coca McDonald, she's with us, and also attorney Sonet Deku, he will be presenting, he's with us, and thank you on behalf of the board. And also there's family member, they'll be sharing their lived experience, and thank you for coming. And also last but not least, and San Andrea regional diversity managers is going to be with us, and thank you on behalf of the Ethiopian Community Board and the outline. And today's we're going to be recording this presentation for the individual who cannot attending this, and they can be able to see the recorder and get the information. And today's outline is going to be as follow. And first, the opening remark by the ECS chair, Mr. Habtam Kabeda, and a short introduction, and then continue the keynote speaker and licensed therapy, Coca McDonald, she's done presenting, attorney Sonet Dengu, he's going to be presenting today, and also there's family lived experience, and they'll be sharing. And also the regional and manager, San Andrea manager, which is SARS, and Menora, she's going to be sharing us county resources. So የዛሬውን presentation የምንመራው መርሃ ግብራችን የምንመራው እኔና አልፊያ አረቦይ እንሆናለን። እኔን ለማታውቁኝ ስሜ ስምረት ኃይሌ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ቦርድ ሜምበር በመሆን እያገለገልኩና በሄልዝ እና ኤጁኬሽን ኮሚኒቲዎችን በመምራት አገለግላለሁኝ። የዛሬው ዝግጅት እንደምንቀዳው እናሳስባቸዋለን። የምንቀዳበትም ምክንያት በዚህ መገኘት ያልቻሉ ሰዎች በጣም ጥሩ ጠቃሚ ትምህርት ያለው ፕሬዘንቴሽን ስለሚቀርብ ያንን ፕሬዘንቴሽን ቪዲዮውን በማየት ሊጠቀሙ ይችላል በማለት እናገለግላለን። ይህንን ዝግጅት ከኔ ጋራ ላዘጋጁ ለሄልዝና ለኤጁኬሽን ኮሚቴ በሙሉ ስለ መልካም ስራቸው ዝግጅታቸው ስለ ልፋታቸው ከልብ የሆነው ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁኝ። የዛሬው ዝግጅታችን በመጀመሪያ ዋና ተናጋሪ ሆናችን ማክዶናል ታቀርብልናለች። በመቀጠልም አቶርኒ ሰውነት ያቀርብልናል። ቀጣይ በማድረግም ደግሞ የቤተሰብ ተሞክሯቸውን ከኛ ጋር ያቀርቡልናል። ከካውንቲ ጀርታችንን ታቀርብልናለች። በመጨረሻም የጥያቄና መልስ አድርገን በመዝጊያ ንግግር ዛሬው ዝግጅታችን እናገባድዳለን። አሁን የሳኑዜን ኮሚኒቲ ዋና አስተባባሪ አቶ
ሀብታሙ ከበደን ወደ መድረካችን አጭር የመግቢያ ንግግር ያደርጉልናል። አቶ ሀብታሙ መድረኩን ተጠቀም። አመሰግናለሁ ስምረት። እኔ ያው የጤናና የትምህርት ኮሚቴን በጣም ነው የማመሰግነው። አይ ቲንክ በተወሰኑ ሳምንታት ጊዜ ውስጥ የሁለተኛ ዝግጅታችሁ ነውና በጣም ብዙ ኮኦርዲኔሽን አለው፣ ብዙ ድካም አለው እና የምታደርጉትን አስተዋጽኦ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ እንግዲህ ጋብዘናቸው ዛሬ በመሀላችን የተገኙት ኮከብ በመምጣትሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አቶ ሰውነትም እንዲሁ። አቶ ሰውነት እኛ ጋር አክቹዋሊ ሲተባበር የቆየ ወንድማችን ነው፣ የሚጠበቅ ነው የእሱ መገኘት። ዶክተር ቅድስት ኢማምም እንዲሁ ከልብ አመሰግናለሁ በራሴና በቦርዱ ስም። ከሳን አንድሪያስ ሪጂናል ሴነር መንሬባ ቫልዴዝ, excuse me if I did not say your name right, and she is with us. We look forward to work closely and to partnership with the regional center, and thank you actually for taking the time and join this webinar on autism spectrum disorder. well ይሄ ጥያቄ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ኢምፓክትድ ናቸው እና ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ የሚል እንትን ያለው። አቶ ሰውነት ከህግ ጋር የተገናኘውን ፖርሽን በስፋት ያስረዳናል የሚል እንትን ያለው እና አስተማሪ ይሆናል፣ ለብዙም ሰው ጠቃሚ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን እና ሁላችሁም ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በኋላ ላይ ጥያቄ ካለኝ እንግዲህ እንደማንኛውም ሰው ጥያቄ አቀርባለሁ። ጨርሻለሁ። ታንክ ዩ ስምረት። ስምረት ሚት ሆነሽ። እሺ አሁን ኮከቡን ወደ መድረክ ጠራት አለሁኝ። ኮከብ ፕሬዘንቴሽን ማቅረብ ትችያለሽ። ቴንክ ዩ። Okay, hello, hi, salam. My name is Koka McDonald. Thank you for inviting me here. Just so you know a little bit about me. I'm a pediatric occupational therapist, been practicing since 15 plus years, but since 2004. I have 2 little kids here. They're now 6. Wow, now she's gonna turn, the little one's gonna turn 6 and the older one is 8. I'm also an author. I write specific treatment books for parents and for service providers. I have published about 3 of them, and one is on the way, specifically on a work that's called reflex integration work. It's a very powerful and effective treatment method that I found that has been helping a lot of my clients. So right now what I focus more on is creating these programs and training other service providers. So if you want to know more about that, we can talk about that. So for today, for this webinar, I just wanted to, I was asked to come and talk a little bit about about autism. For most of you probably will know this, autism is, another word is ASD, autism spectrum disorder. It's a very broad range of conditions. It's mainly is characterized by social skills challenges or some other repetitive behaviors, speech delay, or sometimes they might have speech delay, some of them are nonverbals, as well as motor coordination and other challenges that they may have. It's important to know that the autism spectrum is a huge spectrum. When you think of spectrum, think of like huge. There's several people who are on the autism spectrum, but they've never been diagnosed, and they're functioning totally fine. As an adults, they find out that they are on the autism spectrum. And then you can see on the spectrum, you can also see
those who are, highly challenged, that are nonverbals, they cannot communicate, or they can't even function without supervision or an adult helping them. So it's important to know that when we're talking about autism, each person is really different. Like I've worked with hundreds of people and work with a lot of therapists as well. Whenever a client comes in, we have to treat each person differently because each of them have their own strengths and weaknesses. So that is really important to know. It's not like other diagnoses. Some diagnoses, it's like as everything is the same. We have to take the individual differently and see what their strengths and weaknesses are. Some of the factors that you probably will know, or signs and symptoms or challenges they might have, is sensory sensitivity. I'll talk a little bit about that, what sensory informations are. Retained reflexes. This is the work that I do a lot. I write books about it, and they're specific now. More and more therapists and educators, we're finding out about these reflexes, how they affect our senses and development as well. Most have some kind of GI problem, which is some kind of like stomach issues that they might have. They might be very picky eaters, and I have some clients, they found out that they kind of have some kind of ulcers. It's a lot of GI situation that their clients, parents found out that some kids have a lot of aggressive behaviors, and later on they found out it's because the child has been in pain for such a long time and it's not been treated. They've been going through these highly painful situations happening, but until they addressed that, they actually found out that the aggression went down. This child was nonverbal, but he was really communicating the amount of pain he was going through. After he eats, he goes through like a lot of pain, and he will behaviors to show that he's in pain, but since he was nonverbal, he was not communicating. But later on, they found out and they were able to treat that. So that was helpful for that parent. You might have some seizures. This is when I'm listing this, it's good to know that not everybody have all this. Some of them have one of this, some of them have multiple of these symptoms. There are some mental health challenges, a lot of anxiety, depression, a lot of challenges with focus and concentration, sleep challenges. They might have difficulty sleeping at night or resting. That can be one of the signs. Motor coordination and challenges, fine motor or gross motor challenges. Again, this can be some of the things that we see. When we talk about our sensory systems, there are different kind of sensory system and perception challenges that they may have. Again, this is not just for the spectrum, that can also happen in other challenges as well. This can be the way they're processing information for them and how they're perceiving, what kind of meaning they may have for it, or having difficulty getting information in their ear and understanding, or tuning out information. So that could be auditory, that's what they're hearing, the information they're hearing, the sound. Meaning vision can be one of them. It can be like too overwhelming what the information they're getting. That can be a challenge. Tactile can be information they're getting from hand. Some of them could be hypersensitive. And you might see that with some of your kids or your clients, that they don't like being touched sometimes. Or it can be that they really need the opposite. They really need the deep touch, the deep feel as well. And smell is one of them as well. And taste. You might also see that kids who are very hypersensitive to taste and smell. Taste and smell go together. Most of our taste comes from our smell. So if you lose they say about 80% of our taste comes from some smell. So those kind of go together as well. So some of the symptoms it can be like picky eaters,
or they only eat certain food. Some might eat very highly salty or cracker, or some even spicy. I have clients that only eat very spicy, very strong taste. That can be some of the things. And then again, there are other kids that we eat all of it, all the foods, and have no problem with it. So just know that each client is going to be different. When we also talk about sensory, our sensory symptoms, systems, there are also other ones that you'll be familiar with. One of them is called the vestibular. The vestibular is where our head is in space and helps us be oriented. It's in our inner ear. It's located there. Two of them is in our inner ear located. It helps us know where we are in space. Provides information about where our body is and how far we are from another object. Movement and velocity, meaning how fast are we going. So when you're having a challenge with this, you might see, and as well as the proprioception. Proprioception is where's my body, like my joints, my body is in space. Like deep pressure can help me know where my joint is in space. Like I don't have to look up my leg to know where my legs are, where my arms are, right? But all of that needs a sensory information that goes to our brain and give us meaning. But some of our clients or kiddos, they'll have a hard time knowing where they're in space. They have visual processing issues. So you might see kids who bumping into things a lot, cannot tell the how close I am from another object, another person. You might see that with all these sensory issues. Some of the information you might see as they might be seeking sensory information, meaning you might see stimming. You know that you've seen that probably. That can be one of them. They want more of one information when they're lacking. It can be a calming situation that they're doing. You might see some of our clients humming a lot. If you see a lot of humming, that is their way of calming themselves. Humming and that kind of a vibration in our ear kind of gives us a level of calming down our nervous system. So there are a lot of behaviors that we see that they do to help regulate our sensory systems. So with a therapist, they might be able to see and screen and be able to help you with more with your child, specifically what your child needs. Some common signs of autism is once as I think that can be diagnosed as early as I think about 18 months is when they start to screen now. We can talk about it later as well. But some of the kids may be like developing in our, in parents' mind, because some parents, especially first-time parents, they might not know what typical development looks like, but sometimes there are kids who are actually developing and start to lose their speech, starts to lose their development. So some loss of previous acquired development skill. This is at early on. You might see either speech or social skills, some avoidance of eye contact, persistence of preference of for solitude. So they prefer individual play. They might have a hard time playing with other peers. Like they might do just parallel play. That might be something you might see. Difficulty understanding feelings or other people's social cues or body language. That can be really difficult, and delay in language development as well. Some echolalia. Echolalia is when they're repetitive words or phrase. That can be one of them. Again, this is not with everyone, but this is some of the things they can look for. A change in transition, like they might want specific routine. We
we talk about it a lot on reflex integration work as well. This can be, imagine your nervous system or your brain is having a hard time processing all the information, right? So normally we're processing a lot of, like millions and millions of information coming to our brain. Like we're listening, we're seeing, we're feeling. There's so many things that are coming in. When there's a challenge with that, the way we all, right, like handle overwhelm is we try to control it, right? So we try to, we want things to be a certain way. So you can, some of the behaviors you start to notice with these, with kids growing up, is like they want to control their routine as well. That's their way of making sure that their life, the environment is predictable, right? So you might see hard time transitioning them, switching, because they have a hard time comprehending, understanding what's going on. So you might see that they might have specific interest and fixated on that. It can be their strength and weakness, right? So most of our the kids actually are super smart, and in one area they're really interested in it. Once they're interested in it, they're focused, but it can be harder to transition. And you might also see some flapping, rocking, spinning kind of behaviors. Again, this can be the way the brain is calming itself, right? So we rock, so when you're cold, like we do, all of us actually do all these little things, but not to the extreme level. So it's their body's way, the brain's way of trying to calm itself or getting information in. So these are the things, some unusual and interest reaction to sound, smell, taste. So again, each client is different. So according to your own parents, so you can start to wonder, like if you start wondering, that's something that you want to check. If you are concerned, like if you're concerned about your child, what you can do is, I have this information for you, and I've shared it as well, that you can do a screen for your child. So the American Academy of Pediatrics recommends now that all children receive a screening at 18 to 24 months of age. So all you have to do is you can click in, and it will look like, let's see, I can click it and you can kind of take a look. It would just look like this. You can go in and you will like fill out and find out whether or not your child has on the autism spectrum disorder on the screening. If they pass, or if there's any questions, then they will recommend for a full assessment. And there are a few information that I have. Let me see, not that one. Let me see. So if you go here again, it will give you all the information that if you're concerned, I have shared here. autismspeaks.org is a very, oh, I hear something. Oh, okay, good. If you are concerned, autismspeaks.org has really, really good information. Please go check it out and do the screening, and they'll answer all the questions and what to do. So I have that access for you, as well as this is the roadmap. And then we also have once you find out what else to do. So if you go here, this is all the information that you have access to. If you want to know more about your child development, they give you information about like what are the skills of 1 month, so where's my child needs to be. If you have any questions about your healthcare, what to do, and if your child lands on the autism spectrum screening, if there's like some red flags, and what to do next, and who to contact. So this is a very extensive file that we have here for you, that you're definitely welcome to look through it and access. And with that being said, I will, if there's any questions for me,
Samrat? Okay, thank you, Coco. Well, And- I have a. Can Okay. I give a question or a comment? Yeah. Well, I can just you- want to say this resembles me very much because I'm diagnosed with autism myself. That's how I was diagnosed because I used to have a disability where I had a language development issue, and sometimes it was hard to make friends at school with people, but just not really hang out of school, or maybe when you're in a crowded place, sometimes I might feel overwhelmed and it's really hard to really get to know new people. So, or sometimes you don't really expect people are going to approach you and start talking to you. So sometimes it kind of feels weird if I have to approach other people, but at least sometimes, even with autism, I could still be a very smart genius in some ways. That's how a lot of people are diagnosed with autism, but I was in special programs or special social clubs with all these people with disabilities. So at least in some ways it helped make improvements in life. And I also used to be in a special program for autistic people, especially when you start training for a new job and stuff, like when you never really had a job before, sometimes I had to join a program. So that way it gives you more skill and development depending on your desires and your needs. Mm-hmm. Thank you so much to have you. Mm-hmm. It's very delighted. Good to have Yeah. you speak in our NIMSA life experience. I'm really happy. Thank you. Yeah, sure. So thank you, Coco. በአሁን ባቀረበችው ፕሬዘንቴሽን ላይ ኤኒ ኩዌሽን ካላችሁ ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ የምትጠይቁ ጥያቄ በዛ ላይ ደግሞ እንደገና ተጨማሪ ካላችሁ ኮከብ ከኛ ጋራ ዛሬ እንደምታውቁት ኢስተር መጨረሻ ላይ ስለ ዝግጅቱ ጠቅላላ ጥያቄና መልስ ይኖረናል። አንዳንድም ፕሮፌሽናል እና ዶክተር ቅድስትም አሉ እንጠያየቃለን። ነገር ግን አሁን ባቀረበችው ፕሬዘንቴሽን በተመለከተ አንዳንድ ጥያቄ አውቲዝም በተመለከተ ጥያቄ ካላችሁ ሳትሄድ አቀርቡላት። ጥያቄዎቹ በሚገባ ትመልሳለች እና ብዙ እውቀትን አስጨብጣናለች። እንግዲህ ለእናንተ ለቃለው ጥያቄ ላላችሁ ሬዝ አድርጉ ጥያቄያችሁን እና ይህንን ጥያቄ እስቲ ያለው ሰው አለ እናስተናግድ። ሬዝ ጥያቄ ያለኝ እጄን አንስቼ ነበር። መርዲያን ነኝ። መርዲያን ያ እሺ አቅርቢ ጥያቄሽን። Thank you so much. Dr. Qudus, thank you so much for giving us all this information. I know someone at the age of I think it's like 18, 19 months that's been diagnosed. Now she's in therapy, a very intense therapy. In your opinion, how is therapy is going to work for the future outcome? That's a good question. So early intervention, it's also called early intervention, it's highly effective, and it's important. Make sure that again, as a parent, what I advise and I tell is as much as possible, observe and watch what they're doing, because some of the things as the therapists are doing, you can mimic and learn what to do, increase the frequency. So the therapist will help you work on, depending on the type of treatment you're doing. Are you doing occupational therapy, speech? Is that type of therapy you're doing? Yeah, the baby is involved with a lot of like, of course, social, speech, and it's just like involving her and making her notice what is around. Yeah. Yes, it is very important. The earliest you get, the faster the development's going to be. So it is highly recommended. The earlier you get it, the better. I thought you know were here. that the brain is always learning. You can start therapy even as late as I've had. The oldest client I had who found out they had autism, they were in their 50s or 60s. He found out that he was on the spectrum himself because I was working with his son. Oh no, he was assessing his son, and he found out, wait a minute, I have I'm on the spectrum myself. Even with him, an older person, that we were still getting results. So
the faster and the earlier you get in, you're helping your child get a lot of the information that they're lacking themselves. So the therapist will be helping you, guiding you on what to do. So I highly recommend it. As much as possible for parents, what I advise is get involved, learn and watch, and ask your therapist what you can do. Because imagine the therapist, sometimes we see them when I was treating, we see the client for once a week, maybe 45 minutes maximum, and maybe 30 minutes with transition, and we still get results. We still, because we are trained to focus on specifically and the brain to body connection. But the times that my clients improve the most, and that even the therapists I trained the most, is the ones that we're able to train the parents and teach the parents little things. It can be 10 to 15 minutes and what to do. So that's increasing the frequency. It's like you going to the gym. If you exercise once a week and you exercise 5 days, 3 days a week, right? So the brain is always learning. Know that the brain is always learning, and the result might not be the same as the other client, but you'll be getting a result. Okay, Murdia, I hope you get your answer. Yes, thank you so much. And for this beautiful baby, the parents are also being involved with the therapy. With Murdia, we don't hear you. I think you mute yourself. We don't hear you any longer. You mute yourself, Murdia. Have you finished your question, your thought? Okay. So we're gonna give you. Okay, and Dr. ቅድስት እስቲ እጅሽን አውጥተሻል? I'm gonna give you the floor. I think ሀብታሙ ከኔ ቀድሟል መጀመሪያ። ሀብታሙ አንስቷል። ሶሪ። እሱ እንግዳ ይጠይቅ ላስቀድም ብላ መጀመሪያ። ነው መሰለኝ። ምንም ችግር የለም። That's fine. Okay. So thank you, Kokev. That is really informative. So the question I have for you is, some parents struggle to make a distinction between behavioral issues and autism spectrum disorder, right? So where is the fine line? What is your advice? That is a very, very good question. That's a very good question. This is the way I answer it. Behavior comes secondary. So behavior, and it's different with other kids, right? So in my opinion, first the sensory and the reflex, and like the challenges that happens first, and the behavior sometimes is the way the person is trying to communicate what's going on. So sometimes I've noticed that, for instance, when we do what we call the reflex integration, we're really working on what the child is having difficulty on processing. When we start fixing that, or not fixing is not probably a right term, but addressing the challenge, we start to see the behavior going down. Like one of the example I gave you with a child who has having a lot of aggressive behaviors. He was chinning, or he's hitting you, bite. But he was nonverbal. For the longest time, we did not know he has a really, really intensive ulcer. And like they did a scope, and you can see the ulcer from like all the way here, all the way his stomach. Like the mom sent me, and we were like in tears because we did not know. But he was having a lot of pain, but he was not communicating. And that was his way of communication. So that is one of the things for us, I think, as a therapist, our responsibility as parents is trying to understand, one is, does this client have a good communication skill, right? So that is the first thing to do. If it's a nonverbal, how can we create a communication to help us understand what's going on?
in other words too, like there's work that we do like with well sorry, there's my families, you can see them screaming. So as one of the things is we do is like what we call reflex integration work is some of the things when their verbal is not coming in, they use their body to communicate, like either by pushing or pulling, because they're a way of communicating. So that we want to make sure that we understand that. It's another thing that I tell parents or therapists as well is the brain is really like when information's coming in, and if it's super overwhelming, right? Like imagine yourself. I think the best way is to try to put yourself in a situation. If you're going in and a train station, it's so loud. So many people are like pushing you. You don't know what's going on. And a dog is chasing you. And then at the same time, I'm telling you, okay, I want you to sit down and write for me this alphabet. Like your brain is not there. Your brain is in this fight or flight mode, right? So the cortisol is up, you're in stress mode, and you're trying to respond to that and to your environment. And your response can be very pushy and pushing me away because you're trying to process these things, right? So again, that's a long way of explaining, but I think the way I explain it is behavior comes usually next, because if the overwhelm of whatever is they're having a hard time processing, and if we start to address that or understand that or create an environment that is safe, that the brain feels safe, then we can see that. Then again, I'm not a psychologist too. There's other issues that when it comes to mental health that they can address, but I say the sensory comes before the behavior. The behavior is the way they're expressing their frustration. Hi, Simrat. I have a follow-up before she moves. I just Okay. follow አንድ up. ጊዜ This is- ገነት አንድ Oh, ጊዜ ከኛ በፊት የቀደመች እንግዳችን አለች። እንትን ሀብታኑን ላስቀድም ፈልጌ ነበር። ዶክተር መቅደስ፣ ከዶክተር መቅደስ በኋላ ያንቺን ጥያቄ እንመልሳለን። ኢፍዛሮኬ ውዝዮ እጇን አንስታለች አስቀድማ። እንግዳ መቼ ማስቀደም ልማዳችን ነውና እንስጣት አይደለ? if you don't mind. No problem. Okay, thank you ገኒ። Yes, እሺ ዶክተር thank ቅድስት you. ሰጥታሻለች። የኔ ጥያቄ brief now. Coco, thank you so much. That was a great overview, and I think what you do is so powerful, and you certainly are a good resource for our community and beyond. So እናመሰግናለን ዛሬ መተሽ ለሰጠሽን overview. የኔ ጥያቄ empowering parents to take control and being proactive is very important. Not ለአውቲዝም ስፔክትረም በኛ community or elsewhere support group ነገር አለ where people can join in be proactive in it. አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው ስቲግማውን ለማጥፋትም ኮሚኒቲያችንንም ሁላችንም educate ለማድረግ for early diagnosis. What are your thoughts about educating everyone, like church ለምሳሌ giving ዛሬ እንደዚህ እንዳደረግነው specific areas where there are kids interacting with other kids more, like church or church school daycares, etc. እንደዚህ አይነት education መስጠት so that kids know what it means. Teachers or the rest of the community would know what the symptoms are, early diagnosing እንዲደረግ ደግሞ ስቲግማታው እንዲነሳ ለሰው. What are your thoughts about that? Coco, I think you're muted. Yeah. I think the more we talk about it, and then the more we encourage families that it's okay, and explain to them. Kids are, that they have to be taught, right? So the little kids, they don't understand, so they have to be the ones that are typically developing. They have to be taught to be more patient and understand and include. That's what we try to teach our kids. Like even today, I have to tell my 5-year-old, like she was looking at what I'm doing. It's like, what is autism? So I have to explain to her, like, so they don't know the difference. So that's the beauty of little kids, like they're already including
everyone. For parents and churches and other places is to think of having a more sensory friendly environment for parents to bring in their kids. I know that it can be challenging for parents to bring their kids and to the church, for instance, environment, but they don't have children. And I don't know if, at least the ones I am in, we're trying to create a room for kids who are sensory overwhelmed, that, to have them like in an outside room, in a play area, people who understand, and training the staff there. And then providing that place so the parents can get relief and be with their friends. And that is one way. I think the kids, the younger generation will learn from what we are doing if we're teaching them, we're including them, and then we providing the environment. So that is the one way to do it. I think that's what helps in the community that I'm in. We try to create trained people, or like on guard, like, okay, if a kid comes, he might not be able to sit in for the whole time, so it's okay he gets up and walk around, that's fine. It doesn't have to be a structured way. Like, he might need to wear his headphone, he might leave 5 minutes, he might just look and go, and that's fine too. So having a flexibility, and it's okay, that is one way that we can provide in to the community. I think that, and then just encouraging parents to bring in, if those of us who have kids, and to doing a lot of play dates and inviting them. That is one way as well. I think that is in our community to have. And I know when I grew up in Ethiopia. To be honest, I've never seen one kid with autism. I've even special needs is one person I've seen, but there was not. It was not. I found out more about it after I came here. Now I have family members who have on the spectrum too. So I think our communities to being more open and bringing in. I'd be willing to come in to speak. I live in Sunnyvale, so. I think we may have to take her up on that. Thank you. Thank you. There is information for this that I made the autism organization, Leah, and I have talked to her. We are planning to form a support group. There is every state. We plan to do California. So those of you, and you can contact me. I'm planning to organize that support group. So good things this is the initiate. So we can discuss offline. Okay, any other question without further ado? So we can let her go. That last, Ganni, go ahead. Okay, የኔ ጥያቄ it goes back to አቶ ሀብታሙ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ለምን ልጆቹ አንደርላይኒንግ ችግራቸው ሳይታይ በጸባይ ይገለጻል እና በጸባይ በቢሄቪየር ስለሚገለጽ ያ የሚገለጽበት ምክንያት ፍራስትሬት ስለሚሆኑ ነው። there is an underlying issue። ትምህርት ቤት ሲሄዱ የቋንቋ ችግር ነው፣ እቤት ደግሞ አያከብረኝም፣ ባልጓል፣ እንደዚህ የሚባል ችግር አለ። አትሊስት probably ሳልሰማ ቀርቼ ይሆናል። is there any አንድ ሁለት ወይም ሶስት አራት sign and symptom family can pick up? ልትነግሪኝ የምትችይው? It's for Coco. At least a layman, anyone can pick up. ልጁ ወይም ልጅቷ ችግር አለባት ብለን ፒክ አፕ የምናደርገው just clear የሆነ አንድ ሁለት ሶስት symptom ብትነግሪኝ። Okay, that's a good question. One of them can be, I think I briefly touched on it. One of it is auditory processing. That is auditory processing, our ears. We can hear, it's called active listening and passive listening, right? So one example is, think of, when you change your radio station, it comes in the same frequency, right? So you can hear it, right? But if you're listening to it, like your radio, for instance, when you're turning out and when you're tuning in,
you can actually try to focus and you can hear it, right? But if I videotape it, for instance, what you're doing, and when you're listening to the video, this is to kind of give you the video, the idea, you will hear the whole thing at once, right? So the frequency, you cannot tune in the information you're trying to listen to. So sometimes when, for kids, like when we say active listening, like a lot of things can happen in the background right now. My kids are running around, my nieces and everybody, they're running around here, but I can tune into what you're saying. I can focus, but some of our kids have a hard time tuning to focus, and every information comes in as a whole, like all the frequency is coming, so they cannot tune in information. So one of the things, like when we're calling their names, it's like, hey, come here, and they're not focusing, and so we think, hey, you're disrespecting me, you're not listening to me, you never listen. But honestly, it's like they were not, so there is too distracting. Everything that's happening is too distracting because there are a lot of things that are coming in, right? They might have a hard time even with that. Okay, so that is one of the things, like if you're looking at like the auditory part of it, it's just too hard the information to come in, so I can actually relax and listen to you, right? So imagine that is just one with the auditory, but then it can also happen with vision as well. So all the information coming in, and then it can be with their body, how they're feeling, and the overwhelm, and all these things are happening with the sensory information that's coming in. Might be that they need a safe place, right? So that can that can be considered, oh, okay, then when they react, it might be like, oh, it's a behavior thing, right? So it's really hard to say. Again, we said like each person is different. So what sets off one kid, like when I go to a classroom sometimes, one kid really needs a quiet place to work because he cannot process listening to his classmate and doing his math work. So he gets irritated. The other one may be humming and then doing something to calm himself. So the two kids might set each other off, right? So each kid can be really different. But just know that it's really, the behavior is the way they're processing the information, and can come across as a negative behavior. But it is really the underlying issues that we need to address by helping them address that situation. And another thing that's really social skills and being able to pick up social cues that can be considered as rude sometimes, or like behavior, but it's like the difficulty of understanding body language, or even sarcasm, or in all those things. There's a lot of skills that our brain does that we take for granted, that is really hard to process for them, and they might be labeled as whatever, right, in a negative way. I don't know if that helps, if you need more. I think, thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, Kokop. And those of you, and Kokop, she have a book, will be uploaded in our website, and some of the information, the link also should be given to us, will be uploaded on ECS website. You can find her, and also her contact numbers, also how you're going to contact her for further support. They have a meeting, some kind of. Okay, so, and we're going to be sharing with you guys. So without further ado, so we have a discussion, and afterward in closing time. And yeah, so I do have a last question before Kokop leaves. Yeah, if I may. Okay. So the last question that I have for you is, Kokop, as you know, mental health problems are still viewed as a curse by many, actually, across the board. So when you especially when it comes to our community, you can talk to them. Even the well-educated ones, they do not show a willingness to talk about it openly, right? If they have a family member, there's a taboo and they don't want to talk about it.
They don't seek therapy. In fact, in some cases, they might even take a spiritual route, which is a good thing, right? Churches are a good thing to get a social support, to maintain network and to get a support system, right, in a way. What is one piece of professional advice that you have for member of our community to come out and share their common challenges and to make a group actually to support with one another? So your question, I'm trying to understand the question. What is your question? The question I have is, it is because mental health is viewed as a curse by many, Yeah. and people are not willingly talk about it, right? Even if they have a family member, they don't talk that much. And having someone who is struggling with mental health is, I guess, circled by a taboo, right? So what is the professional advice that you have for people to come out, to encourage them to come out and talk about their challenges, share their experiences, and in fact, even if it's possible, to have some kind of support system with each other? Yeah. I think that with our culture, again, it's interesting because I didn't know about it until I came here and I went to college myself. That people, in our community, there was no talk about mental health or anxiety, depression, and I think those not talking about it makes it worse, in my opinion. Makes the situation worse and not know how to handle it. Everyone, all of us actually go through a level of stress and anxiety and level of depression, and in a way, like everybody does. And I think for us, not talking about it will affect our kids. We will not know how to address it to our kids as well, especially with those who are on the spectrum. We have to have the language, the words to explain what they're feeling and visualize it and do the exercises that they need to do to help their body and the brain to body. That is really important. Most of our kids on the spectrum actually have a level of high anxiety. And usually anxiety and depression can go together too, because the anxiety hits the cortisol and affects our gut level and our immune system as well. So it's very important that we talk about our anxiety with our kids. For all the parents here, especially, the best way to teach kids is actually to talk about our own anxiety so they can visualize how to handle their anxiety. We do that at home, even with my kids too. It's like the best way my little kids can learn being anxious at school is like, oh, when mommy's anxious, when I'm anxious, I do this and this and this. So they'd be like, oh, okay, everybody is anxious, everybody's sad, everybody's afraid. So I think the same way is talking about it and being open about these challenges and our own, and not making it like it has to be like a diagnosed thing. Because sometimes we think about anxiety that it has to be diagnosed by a psychologist in order for you to have this. But instead, talking about it like, hey, all of us feel anxious, all of us feel afraid, all of us go through all the things at some level, right? The brain does go through that. And then just talking about it, how to handle anxiety, how to handle anxious, fear. And this is how I did it. So the kids will then be like, oh, mom and dad felt anxious, and then this is how they handled it. Let's do breathing. So we try to do breathing at home and teach my kids. And I go to schools and teach kids how to do breathing to calm this nervous system. So I think that's how we're doing it, and how we're bringing in just to talking about mental health is just like taking care of your physical health. Like physically, we don't have to be diagnosed with something to take care of our
physical health, but you can, always exercise. The same way, like dealing with mental health can be as the same as like handling it and then talking about it, and what, the level of it might change, how extreme it's going to be in one person, but knowing that, hey, everybody goes through it, but the more we don't talk about it, though, that's when it might fester and might be even harder. Nobody knows how to help. I don't know if that helps, but I hope that does. It does. Thank you, Coca. Thank you, Coco, by having you and so being with us today. And thank you so much for your time, even though you're taking your time. Today's Eastern, and behalf of the community and behalf of the participants. So much thank you for you. It goes to you. Thank you. So ዛሬ እንግዶቻችን አሁን በሚቀጥለው መድረኩ ላይ የሚጋብዘው አቶ ሰውነት ደጉ ነው። አቶ ሰውነት ደጉ የአቶርኒ the office of attorney, and ሰውነት ደጉ, he is a founder of his law office, and he is participating focus on immigration, family, personal injury, probation, as well as business and civil litigation. And he is a member of State Bar of California in Santa Clara County Bar of Association. In the past, he worked for Howard, Robert PC, and other firms. Before immigrating U.S., and he was legal advice of regional attorney for Developing Bank of Ethiopia. His son lives here in San Jose, California, with his wife and 2 children, and his law office is located on 1650 and Zanker. Further ado, ማታውቁት አቶ አቶርኒ ሰውነት በኢሚግሬሽን ላይ ይረዳል፣ በቤተሰብ ላይ፣ በግለሰብ ላይ፣ በግለሰብ አክሲደንት ኢንጁሪ ላይ፣ ፕሮቤሽን እና ሌላም ቢዝነስ ሊቲጌሽን፣ የሲቪል ቢዝነስ ሊቲጌሽን ይሰራል። የካሊፎርኒያ ባር አሶሲዬሽን እና የሳንታ ክላራ ካውንቲ ባር አሶሲዬሽን ሜምበር ነው። ቀደም ሲል የሰራበት ሃዋርድ ሪቫን ፒሲ እና ፋርም ነው። ከዛ በፊት ደግሞ ዩኤስ ከመምጣቱ በፊት ሊጋል አድቫይሰር በሪጂናል አቶርኒ ሆኖ በኢትዮጵያ የባንክ ዲቨሎፐር ሆኖ ሰርቷል። አቶ ጠበቃ ሰውነት የሚኖረው ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ከባለቤቱና ከሁለት ልጆቹ ጋር ነው። የኦፊሱ የሚገኘው 1650 ዛንከር ሮድ ላይ ነው። አልፊያ ራሷን አጠራርጋ ካስተዋወቀችን በኋላ አቶርኒ ሰውነትን ትጋብዘናለች። አልፊያ, the floor is yours. Okay, thank you so much, Simrat. My name is Alfia Raboy. I'm one of board member here at ECS, Ethiopian Community Service. I also work with the Education and Health Committee here with Simrat and others. Again, I would like to thank you guys for coming to this program and attending. We're happy to have you. So without further ado, I'll leave the floor to Attorney Sonnet. እንደምን ዋላችሁ። ሰውነት እባላለሁ። ወይዘሮ ስምረትንም አልፊያንም አመሰግናለሁ ለኢንትሮዳክሽኑ። በእንግሊዝኛና በአማርኛ አንዴ ገባ ወጣ እላለሁኝ። እኔ የማቀርብላችሁ በጣም ትንሽዬ ስለሆነች ነገር ነው። ሊሚትድ ኮንሰርቫተርሺፕ ይባላል። When the child is about to turn 18 or he becomes 18, he would need help from his family or his friends. By that time, unless you have court authorization to help them, it will be up to the government to take care of your child. Now, conservatorship ብዙ ነው። ፕሮቤት ኮንሰርቫተርሺፕ የሚባል አለ፣ ሌላም አለ። ከዛች ትንሽ የዋን ሴክሽን ብቻ ሊሚትድ ኮንሰርቫተርሺፕ ላይ እሱን ሸራረጋችኋለሁ።
I think I was about to share my screen. Simrat? ኮሆስት እናደርጋለን። አልፊያ ኮሆስት አድርጌዋለሽ? በስምን የገባኸው? በስሜ ነው የገባው። ሰው ተሳደደ ይላል። እሺ። Yes, I did make your co-host. Okay, go ahead. Okay. You can be able to share. Okay. Can you see my slides, PowerPoint slides? I'm not sure. No, we don't see anything. You don't? I think I didn't retry it. Okay. How about now? No, እንትንን ሼር አድርገውን ሼሩን አልነካ ይሆናል ስፔሲፊክ። Okay, let me close this. How about now? አሁን መጥቷል። እየመጣ ነው። እየመጣ ነው። እሺ። Oh, sorry, Ingrid. I'm going to talk about limit. ዴስክቶፕህን ነው ሼር እያደረክ ያለው። Oh God. How on now? We can see it now. It's coming right now. Yeah. Okay. Sorry, I'm not technologically savvy, so I apologize for that. As you guys know, limited conservative is it's just a limited power where it's a special type of special type of conservatorship, and it's called limited conservatorship. This is when the judge appoints a responsible person called a conservator to assist an adult with developmental disabilities called a conservatee who is unable to provide for her or his personal or financial needs. And before you file for limited conservatorship, you just have to know there are other options like power of attorney. If the conservatee has some abilities to grant power of attorney for his care or financial affairs, you can have power of attorney for his health or for his financial matters. But if he doesn't have that kind of ability to grant power of attorneys, the only option we have is to file a limited conservatorship. The limited conservatorship can be a limited conservatorship of the person. That's a conservatorship where the courts grants regarding the person, and there is another conservatorship, which is a conservatorship of the state. This is where the conservatee has financial matters like paying bills, collective. Actually, it's more than that, like inheritance, those kind of things. You would need a limited conservatorship. But as you know, I mean, most of the time, the limited conservatorship will be filed at court when the child is about to turn 18, normally 3 months before he turns 18 or she turns 18. They will not have an issue with state. So it's just personal, the limited conservatorship would be just personal matter. How will I know if I also need to be a limited conservatorship of states? You don't need a conservatorship of states. The state, if the developmentally disabled adult you care for gets public assistance like a supplemental security income or social security, but has no other assets,
or if the developmentally disabled adult earns a wage. But you need a conservatorship or the state. If the development disabled adult has assets such as an inheritance or settlement from a lawsuit, that's not a special needs trust. If it's a limited conservatorship regarding a state, you need a bond. A bond is required in most conservatorships of the state to guarantee proper performance of the duties of the conservator of the state. If you are appointed only as a conservator of the person, you need not file a bond unless required by the court. An adult with developmental disabilities is someone who has severe and chronic disabilities because of mental or physical impairment. And in our area, it's San Andreas Regional Center who determines whether the child has developmental issues. And when the child is about to turn 18, San Andreas Regional Center, public defender, the court, and the user family would be involved in this kind of cases. And when should I apply for a limited conservatorship? As I said earlier, if you are trying to establish a limited conservatorship for someone who will soon be 18 years old, it's a good idea to start the process more than 3 months before the developmentally disabled person's 18th birthday. However, you can establish a limited conservatorship at any time after the person with developmentally disability has reached age 18. And who can be appointed as limited conservator, and any adult can file conservatorship. Conservators are usually parents, sisters, or brothers, but any responsible adult can act conservator. እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት የሚፈልገው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤቶች ምርጫ አላቸው። ኮንሰርቫተር ለማድረግ ፕሬፈረንሱ የመጀመሪያው ፕሬፈረንስ it is spouse or domestic partner, first choice. Second choice will be adult child. Third will be parent. Fourth will be sibling. Fifth will be any other person that the law says it's okay, or public guardian. That's order for the preference. What all limited conservators need to know. A limited conservator duty is to help the limited conservatee develop maximum self-reliance and independence, because developmentally disabled adults can usually do many things on their own. The judge will only give the limited conservator power to do things the conservatee cannot do without help. After the hearing, the limited conservator letter of conservatorship and order appointing private conservator will list the exact areas, powers in which limited conservator is authorized to do. The powers normally granted to the conservator is just especially in Santa Clara County, they're not more than 5, but most legal
scholars say it can be up to 7, but depending on the child's ability to do his own things or her own things, it can be up to 7 powers. And those powers are like fixed and conservative residence of dwelling, access the conservative confidential records of records or papers, consent or withhold consent to marriage on behalf of the conservative, enter into contract on behalf of the conservative, give or withhold medical consent on behalf of the conservative, select the conservative social and sexual contracts and relationship, make decision to educate the conservative. But I guess I want you to know, the most common are 5, as I said before. Those are like to fix residence or specific dwelling of the limited conservative, access to confidential records and papers of the limited conservative, to control the rights of the limited conservative to contract, to have the exclusive authority to give or withhold the consent medical treatment for the limited conservative, and decisions concerning the education of the limited conservative. You would be surprised when we're in court, some conservatives would tell the judge, you know what, judge, I can do this kind of things by my own. I don't need a conservator to help me on this kind of issues. For example, I can do contracts, or I can determine where I live, those kind of things, and relationship-wise. That means the level of autism or the level of their understanding is better. And when that happens, the judge may limit that power of action and that conservative power to 2 or 3. And some are just cannot do anything. In that case, it can be up to 7 or up to 5 power to granted to the conservator. What are the responsibilities of a limited conservator? As a limited conservator of the person, you must take care of the conservatives, food, clothing, shelter, and well-being. How do I establish a limited conservatorship? Establishing a limited conservatorship takes time. You need to fill out paperwork, that's petition and various forms related to the conservatorship process in the file. That is brings the form in person, then with probate clerk. I think I should have skipped that because when you decide to file for limited conservatorship, unless you have basic knowledge of conservatorship, I advise you to contact an attorney. Some of them will do it pro bono. Some of them charge little fee. Contact an attorney instead of just going through yourself. It is just very complicated, and it will be frustrating with whatever frustration you have at your house, at your home. When you add this, it will be really, really hard. So contact an attorney. And how long will I be a conservator? The limited conservatorship lasts for lifetime of the conservatee or the lifetime of the conservator, whichever is shorter, unless the court says otherwise, or until the developmentally disabled adult pass away. Also, if the court investigator reports or other information suggests that one or more conservators are not acting in the best interest of the conservatee, the judge will issue an order to show cause. If this happens, there will be a court hearing to decide if the conservator should be removed and replaced. This is not a criminal hearing. But if a conservator is suspected of taking physical or financial advantage of a conservative, the state can file criminal charge. So, as I said, it is very limited when it comes to attorneys. Until the child turns 18, the control you have over your child is like any other children.
I know you have to deal with San Andreas Regional Center. You have to deal with the doctors, other professionals like Coco. But the legal issue would come when the child is about to turn 18 or when the child is 18 years old. And when I start taking case on COVID, I noticed that in our community, there are not that many people involved in this kind of proceedings. I don't know how they do it, especially when the children are sick, or of course, they will be adult after they turn 18. I see very, very, very few number in there. And we're here to help. For those parents we cannot afford, we can do it pro bono. We know how, how hard for you to survive by yourself, raising those children by yourself. You may not have that kind of resources. This is a kind of promise we are making for, for you guys, for our community. If you are that much financially strapped, we'll do it pro bono. So just contact us. We'll help you so that you can have control over your child after the child turns 18. Imagine after the child turns 18, some kind of bullying happened to him, or some kind of sexual assault happened to her. You cannot protect that child unless you have a conservatorship power. If you have a conservatorship power, you can protect that person, that adult, like you're protecting your minor child. So use this resource. And in the future, it will not be just me. We have other attorneys. They may be interested to involve. And we're here to help. And the Ethiopian committee can give you our information. And thank you for having us. Thank you so much, Attorney Sonnet. This is very key information that you have. And those of you also, we're going to be providing how we can contact it. Attorney Sonnet, those of you, if you have further support regarding so much, maybe the community and the participant, very valuable and maybe crucial information that you have shared. And I hope other participants that will taking all the information that you share with us. Thank you so much. And may I add something? I can provide to the Ethiopian community service this slide. It will be just like an informatory. If you can just send it to those who are interested. Yeah. That way they will have just at least glance of what they need when it comes to limited conservatorship. I'm willing to provide you guys. Is that while Alifia or Sumet or Hartam, I can provide to you guys. Yeah, we can post it on the website. Right. Yeah. Thank you. Thank you, guys. Mm-hmm. በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ታንክ ዩ እንትንህን ዳውን አድርግልን ፓወርፖይንት well I think I may need your technical help, but let me see. Okay. እንትኑን ምንድነው ቀዩን አረንጓዴው ላይ ስቶፕ ታደርገዋለህ። ከላይ ስቶፕ የሚል ካለ በቀይ Okay, ቆይ እስኪ yeah technically okay, on the top on the bar you can turn stop ታደርገዋለህ። ከእናንተ ሳይድ የምታደርጉት ነገር አይደለም። አንተ እንትን ላይ ባሩ ላይ ከላይ በኩል ቀይ በቀይ ስቶፕ የሚል አለ። እሱን ትነካዋለህ። ኦኬ ገና ነው አሁን I'm still struggling. አርጌዋለሁ እኔ አረኩትኝ እኔ አረኩት። Sumrat, you see you could have done it. Sorry. ኦኬ ጥያቄ እንጠይቅ ወይስ ወደሚቀጥለው እንሰማለን? ወደሚቀጥለው እንሄዳለን እና የእንትናን ያዘጋጀሁት አለ አንድ ጊዜ ይቅርታ ይሄ የአቶርኒ ሰውነት እንትን ነው። ኦ ሶሪ about that
አንድ ጊዜ just ሰውነት እስከ መጨረሻው ትቆያለህ ጥያቄ እንድንጠይቅ በኋላ ላይ አለው ፍርዶሳ ከኛ ጋር አለሽ? ይሄውና የአቶ ሰውነት እንትን ስልክ ቁጥርና ኦፊሱ አለ እዚህ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ከኛ ጋራ የቤተሰብ ተሞክሮ ያላቸው ፍርዶሳ እንደገና ደግሞ ከሷ ጋር ያለች ሙና የቤተሰብ ተሞክሯቸውን ባጭር ያቀርቡልናል። ፍርዶሳ the floor is yours. Thank you on behalf of the Ethiopian community. Okay. በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አዌርነስ ኢንቫይት ስላደረጋችሁኝ። የኔ ልጅ ያላት ዲቨሎፕመንታል ዲሌይ ነው ያላት autism ሳይሆን ግን I will just share my experience as a mother እና ገና ልጄን እኔ ሴት ልጅ አለችኝ የ31 ዓመት ልጅ ነቢላ ትባላለች። ኖርማል እድገት ነበራት እስከ 4 ወር ድረስ። ከዛ በኋላ የሁለተኛዋን ኢሚዩናይዜሽን ሻት ወስደ በማግስቱ ፊቨር ሃይ ፊቨር ከዛ ወዲያ ያው ሲጀር መጣ ማለት ነው። ያ ሲጀሩ ደግሞ ያው እንደምታውቁት የኃይለኛ የሜዲኬሽኖች ፕሮብሌም ብሬኗን ዲቨሎፕመንታሊ ዲሌይ አደረጋት እና ብዙ ነገሮች ሞክረናል። ለሲጀር የባህል ብዙ ነገሮች ሰርጀሪዎች ብዙ ነገሮች ተሞከረ። ግን ያው የሱ ሲሆን ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ከሱ ሲመጣ ነው we are accepting it እና ግን ብዙ ጊዜ ፈጀብን። just ለምን እኔ የሚባል ነገር አለ እንደማንኛውም እናት ብለን ነበር። ግን ያንን ደረጃ አለፍን። ካለፍን በኋላ አክሴፕት አደረግን። ህይወታችንን ማረጋጋት ጀመርን። በዛ ዙሪያ ህይወታችንን ማስተካከል ጀመርን ማለት ነው። እና አንድም ቀን ልጃችንን እንደምታውቁት የኛ ባህል ስቲግማዎች አሉ። የሚያማት ልጅ አለ እንደዛ አይነት ነገር ችግር አልነበረም። መደይዋን ልጅን አንድም ዝግጅት የነበረበትን ባህልም ቢሆን የአመት በዓልም ቢሆን የትም ቦታ ጥለን ሄደንም አናውቅም። እኔም ባለቤቴም ጥሩ ሰፖርቲንግ ባለቤት አለኝ። አንድ ሰው አንድ ልጅ አያጨበጭብም። ያው ሰፖርት ተደራርገን ነው የምንኖረው። እኔም ሰርቫይቭ ለማድረግ እስካሁን ድረስ ሰፖርት ያስፈልገኛል። ሶ we are as a family ሁላችንም ሰፖርት እየተደራረግን ይሄን ያህል ድረስ ነው። እና ልጅ በጣም ላቪንግ በጣም ስምትወድ ሰው ካወቀች ማትረሳ ገና ስታይ ሀግ የምታረግ ያው unfortunately ፐርሰናል ስፔስ የሚሉት ነገር ስትሬንጀር የሚሉት ነገር የለም። እና አሁን የ31 ዓመት ልጅ እሷም ስንት ዓመት ልጅ ነች ብትለህ ሜንታሊቷ about 4 years old እና ያ ነው እኛ የትም ቦታ ስንሄድ ቫኬሽኖች እንሄዳለን የትም around the world ብዙ ባህሎች ቦታ እንሄዳለን። ግን አንድም ቀን ልጅን ጥዬ ሄጄ አላውቅም። ጥለን as long as she's fine። አንዳንድ ጊዜ እንደምታውቁት I don't know if you know you guys ሲጀር ያለባቸው ልጆች በጣም ያማቸዋል፣ ይደክማቸዋል፣ ይተኛሉ። በዛን ዙሪያ ካልሆነ በስተቀር as a family ምንም አይነት ችግር ኖሮብን አናውቅም አክሴፕት ካደረግንም በኋላ ማለት ነው። እና ሁላችንም I think as a family ኮሚኒቲያችንም ይሄንን ነገር አዌር መሆን አለበት። ብዙ ጊዜ ያው እንደምታውቁት ምን ሆና ነው እያየሻት ነው don't ask me that question። አንዳንዴ ማለትም መደፍረበት ጊዜም ሊኖር ይችላል። ግን ብያላቅም so I know she's just my child እንደኛ እዚህኛዋ ያችኛዋ ነው ሁለቱንም እኩል ያቸው so don't ask me that kind of question። so እንደዛ አይነት ነገር ኮሚኒቲያችን ያስፈልገዋል አዌርነስ እና አሁን ያው ያለንበት ደረጃ እኔም በዛ ዙሪያ በልጅ ዙሪያ መማር ፈለኩ እና ያው ክላስ አንዳንድ ክላስ እየወሰድኩኝ በ30 ዓመት የዘንድሮ
I'm a speech pathologist assistant graduate and 3 ሳምንት ነው የቀረኝ እና graduate ላደርግ ነው ማለት ነው እና ልጄንም ኮሚኒቲዬንም ለመርዳት በጣም ዝግጁ ነኝ እና ኑሮዬ ይሄን ይመስላል። Thank you. በጣም በታችን ፍርዶሳ ዛሬ ረመዳን ጾም እያላት ከኛ ጋር how much she's dedicated, how much mean to you እንደ ፋሚሊ ሜምበር ስለሆን አላለ ያለፍንበትን ለወገኖቻችን ለማካፈል እና awareness ለመስጠትና ሌሎችንም በዚህ ጥቃት ውስጥና early intervention ፕሮፌሽናል ሲክ ለማድረግ ኢንካሬጅ ለማድረግ መታለች ራሷንም ሼር ልታረገን በጣም እናመሰግናለን። አሁን አፍጤር ሰዓት ነው አይኖ ይገባኛል ግን ይከማውት ነው ዲስፓይት ያንን ትንሳይልሽ በጣም ነው በኮሚኒቲ ስም ማመሰግነው። ከኛ ጋራ ደግሞ አይ ቲንክ ሁዳም አለች መሰለኝ ልጇ የአውቲዝም ያለቻት አይ ሆፕ ሁዳ እየሰማሽ ነው? ሙና እየሰማሽ ነው አለሽ? ሙና ካለች ሼር ታረገናለች። Okay, thank you. Okay, thank you. አመሰግናለሁ። ደውይላት እስቲ ምናልባት እንትን ብላ እንደሆነ እየጠበቅን እስቲ እሷ እስከምትገባ አጭር ጥያቄ ያላችሁ ወገኖች ያላችሁ ፍርዶሳ ሳትወጣ ጥያቄ ያላችሁ ሙና እስከምትገባ ድረስ አዎ ለፍጡር ስለምትሄድ ከመሄዷ በፊት እንደው አንድ ጥያቄ ብጠይቅ ከፈቀድሽልኝ ስምረት በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው በጣም ልባዊ ምስጋና ማቅረብ ነው የምፈልገው ለወይዘሮ ፍርዶሳ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው መተታሽ ያለፍሽበትን ያንቺን ኤክስፒሪየንስ ማካፈልሽ ህይወትሽንም ለመለወጥ ያደረግሻቸውን ነገሮች ስትናገሪ በጣም ልብ የሚነካ ነውና ለብዙ ሰው አስተማሪ ሊሆን የሚችል ነው። ግን ያው ልጅሽ 31 አመት ሆኗታል ዲቨሎፕመንታል ስቴጇ የ4-5 አመት ነው የሚሆነው ብለሻል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ያው ከባለቤትሽ ጋር መተባበር እንደነበራችሁ ተናግረሻል። ሌላ የረዳችሁ ነገር ምንድነው? ተለቅ ያለ ቻሌንጅ ስላለው የረዳችሁ ነገር ሌላ ሶሻል ኮኔክሽን ኔትወርክ ካላችሁ ወር ደግሞ እንደው ባለፋችሁበት ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ያገዛችሁ ነገር የተለየ ነገር ካለ እሱም ብታካፊን ለማለት ነው። የተለየ ነገር ብዙም አይኖርም። አንደኛ የራስን አክሴፕት ካደረከውና በዛ በእግዚአብሔር ከቆረጥክ ራስህን የመንፈስ እርካታ ይሰጣል። ያ ደግሞ ያጠነክራል። እንደገና ደግሞ ያለውን መድኃኒቶች ያሉትን ቻሌንጆች በህክምና በኩል በጣም ብዙ ሰው ረድቶናል። ላይክ ኒውሮሎጂስቶቿ ፕራይመሪ ዶክተሯ ብዙ በእንደዚህ አይነት ነገር ቤተሰብ እሷን ጥዬ ሰው ጋር ሄዳለሁ ምልህ ጊዜ አይኖርም። ከሁለታችን አንዳችን መኖር አለብን። አንደኛ we can depend on people ሁለተኛ we can trust እንዴት ቴክ ኬር እንደሚያደርጓት ምክንያቱም በጣም ሊሚትድ ኮሚኒኬሽን እንትን አለ። ስለዚህ ያው ልጆቼ ካደጉ በኋላ ሌሎች 3 ሴቶች ልጆች አሉኝ እና እነሱ ነበሩ በስፕሪንግ ብሬካቸው እኔና ባለቤቴን ብሬክ እየሰጡን እኛ እንወጣለን ለብሬክ እነሱ ይተካሉ። ከዛ በተረፈ የህክምና ባለሙያዎች ብዙ ረድተውናል። እኛም ምን ተቀምጠን የምንጠብቅ ሰዎች አይደለንም። ያለውን ብዙ ሪሰርች እናደርጋለን። አሜሪካ ያልተፈቀደ መድኃኒቶች ካሉ የሲጀር መድኃኒቶች ዩሮፕ ካለ ካናዳ ካለ ሌላ ቦታ ካለ ሄደን እናመጣለን። ይዘን ሄደን እዛ ዶክተር አይተን መድኃኒቱን ይዘን እንመጣለን። ግን ፎርቹኔትሊ ምንም ነገር አልሰራም። አሁን ግን ሰራ የሚልህ መድኃኒቶች ትንሽ ያው ያሉ I don't know if you know about CBD ማለት ያው ከመረዋና የሚሰራ መድኃኒት ያው ያ ደረጃ ሳይደርስ ኔክሮቲክ ፓርት ሳይደርስ የሚያወጡት መድኃኒት ነው። ለሲጀር ብዙ እንደዚህ አይነት ኮሮናቲክ ሲጀሮች ላሉባቸው ልጆች በጣም ሰርቷል እና አሁን ሲጀሯ በጣም የተረጋጋ ነው። ከበፊቱ ከሱ ሲቢዲ እና የፋርማሲውቲካል መድኃኒቶቹን ኮምፕሊሽን ስትወስድ ያ በጣም ረድቷታል። እንዳውም አንዳንድ የረሳነው ነው መኖሩን እንኳን
ብዙ ጋር እየሰጣት 3 ወር 4 ወር ይመጣል አንዳንዴ። ምክንያቱም እሷ ልጅ ሆና በጣም hundreds of seizure በቀን የሚመጣ ነበረ እና የሰርጀሪዎች አድርጋለች። ብሬን ሰርጀሪ ያልተደረገ ነገር የለም በዚች ዓለም ውስጥ እና ብዙ ነገር ነው ያሳለፍነው። ሐኪም ቤት ደግሞ በተለይ ልጅ ሆና የሁለተኛ ቤታችን ነበረ። እዛው ነበር የምንኖር ማለት ይችላል። እና ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። በቀላል ነገር ይሄን አልደረስንም፣ ግን መጨረሻ ላይ እንዳልኩ አክሴፕት ስታደርገው ያንን ነገር የእግዚአብሔርን ነገር እምነትን ሲመጣ ሁሉንም ነገር ሲመጣ ሁሉንም ነገር እንደ ኑሮ ግን ቀለል አድርገህ ታየዋለህ አክሴፕት ካደረከው። እና የእሷ ደግሞ አሁን የምንለው ሺዝ ዘ ግሉ ኦፍ ዘ ፋሚሊ ነው የምንለው። ምክንያቱም ልጆቼንና እኔንና ትልልቆቹን አንድ ላይ ሰብስቦ የምታመጣ እሷ ነች መጨረሻ ላይ። So this is my life. Thank you. አመሰግናለሁ። I'm going to be introducing Manova. Is Manova, you are with us before further ado, and she's going to be presenting. And let me introduce Manova before she leaves. So she's going to be leaving shortly, and I'm going to be taking. Okay, Manova Valida lives in Monterey County, and she is as the newest diverse inclusion manager and over all 4 county of San Andrea Region Center. And she was a counselor in the city of Los Angeles, working with collaborative with the Department of Children and Family Service and Department of Rehabilitation. She earned a degree in sociology and psychology and sociology from California State on Fulton. She was earned a master in education with California Azusa Pacific University. She currently lives in Monterey County, where she is spending her free time volunteering in community and exploring and outdoor. And Manova identifies her parent as the most influential and positive role of model in her life. And without further ado, and the floor is Manova. Please introduce yourself. ስምረት I don't think ያለች አልመሰለኝም። ስልኳ ካለች ብትደውልላት ጥሩ። Okay. እንትን አሁን ቴክስ መሄዴ ነው ምናምን ብላ ቴክስ አደረገች። They hold me up. Until she comes, I just want to, until she comes, can I say something, please? Yeah, sure. Yeah, this is, I'm really impressed by producer because sharing our stories is a healing. It heals us and it heals the community. I'm very proud of you to come out of your comfort zone and to share something personal. I'm very grateful. I wish if we have more people like you are. So it's really very therapeutic. Thank you so much. You are the highlight of this meeting. Thank you. I just want to add it just for a few minutes about the question about Haptamu, who's helped you to get into this point. የትምህርት ቤቶቹ የሰፖርት ሌሎች ነበሩ። ያው ብዙ ጊዜ ሜንሽን ማናደርጋቸው ትምህርት ቤቶች የስፒች ቴራፒዎች እነዛ ሁሉ ዋን ኦፍ ዘ ሄልፐር እና ሪጂናል ሴንተር ሳኖዜ ድሮ እንኖር ነበረ። ሪጂናል ሴንተር ብዙ እንትኖች ፋሚሊ ሄልፕስ ፋሚሊ እነዛ ሁሉ ነበረን ሪሶርሶች
እና ስቲል አማ ጀስት ነው በዛ ዙሪያ ነው ሪሶርቻችንን ስቲል እናገኛለን ሶ እነዛን በጣም ጥሩ ሪሶርሶች ናቸው ያንግ ልጆች ያላቸው ፕሊዝ early intervention is the best so that's what I'm saying it just በሱ ቢያተኩሩ በጣም ጥሩ ነው እንደኛ ቤት ውስጥ ማስቀመጥና ልጆች አከሌ ቤቢሲት ያርገው እናቴ ቤቢሲት ታርገው ተብሎ ቋንቋ ችግር አለ ምን አለ ተብሎ ልጁ ስቱሌት በሚወጣበት ጊዜ እና ያን ሁሉ ብዙ ኤክስኪዩዞች አዘፋ ኢትዮጵያን ፋሚሊ እናመጣለን ልጆቻችን ቶሎ ከሌሎቹ ልጆች ጋራ ኮምፒት ማናደርግ መሆናቸውን ስናይ ሌላ ኤክስኪዩዞች ነው የምናመጣው ለልጆቹ ቋንቋ ተደባልቆበት ነው ቀስ ብሎ ሊናገር ነው ያ ሁሉ ምንም የሚጎዳ ነገር የለም ልጄን እኔ በጊዜ ያንን ነገር ቢይዘው እና ወዲያው ባገኘውና ያንን በሽታ በታከም በጊዜ አድቫንቴጅ ነው የምለው ለልጁም ለቤተሰቡ ምክንያቱም በኋላ የሚመጣው ችግር በጣም ከባድ ነው so I just want to say this thank you እናመሰግናለን Thank you, Rosa. Thank you so much. And then Minerva, I think family emergency መጥቶባት ሄዳለች ሙናለሽ ኦኬ ምን አልመጣችም ሌላ ጥያቄ ያላችሁ ለፍርዶሳ can get hold of her yeah I'm free to leave okay ልሂድ ፍርዶሳ አሁን አፍጤር ስላለባት ልሂድ ወይ አጥያ ለሁለት ደቂቃ መቆም ትያለሽ ለሁለት ደቂቃ ብቻ ከዛው እንተውሻለን ከዛ በኋላ አፍጤር ስላለባት ራስ ስለምታዘጋጅ መሄድ አለባት እና ኤክስኪውዝ እናረጋታለን የመጨረሻ ጥያቄ የሺ እኔ አክቹሊ ጥያቄ እንኳን ነው ማለት አልችልም ግን ከአንድ ፋሚሊ ውስጥ ያየሁት ነገር መጀመሪያ ስለ ፈርዶሳ በጣም ኢምፕሬሲቭ የሆነ ፕሬዘንቴሽን ነው በጣም እናመሰግናለን በጣም የተለየሽ ሰው ነሽ ቤተሰባችሁ በሙሉ እና በጣም ትልቅ የሚደነቅ ስራን የሰራችሁትና ለኮሚኒቲው በሙሉ ትልቅ ትምህርት ነው እና አንድ ፋሚሊ ውስጥ ያየሁት ነገር ከሲቲዩ ይሁን ከየት ቦታ እንደሆነ ግን ክላስ እየመጡ ቤታቸው ድረስ እንዲያስተምሯቸው የሚላኩ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ እና I don't know ፈርዶሳ የዛ አይነት እርዳታ አግኝተሽ እንደሆነ አላውቅም ግን በሳምንት የተወሰነ ቀን መጥተው ትምህርት ያስተምሯቸዋል ቤት እና እሱ እንዴት እንደሚገኝም ለነገሩ ኢንፎርሜሽኑ ባይኖረኝም ግን አትሊስት ያን ነገር ኦብዘርቭ እንዳደረኩ ሼር ለማድረግ ነው ቴንክ ዩ ነው እኔ ምንም አይነት እርዳታ በዛን ጊዜ አላገኘሁም ይሄ 30 ምናምን አመት ነው ማወራለሽ በዛን ጊዜ ምንም አይነት ኖሌጁም አልነበረም ብዙ እንደዚህ አይነት አሁን እንደበዛው እርዳታውም አልነበረም መንግስቱም ጋም ቢሆን ኮሚኒቲውም ውስጥ ሊኖር እና በዛን ጊዜ ያው በራሴ ችሎታና በራሴ ዕውቀት የእንትን እያልኩኝ ማገኘው ኢንፎርሜሽኖች በስተቀር ሌላ ኢንዲቪጁዋሊ መጥቶ ቤት ውስጥ የሚሰጠን ኤጁኬሽን ምንም አልነበረም በዛን ጊዜ እሺ እንግዲህ ያውን ፍርዶሳን እንግዲህ እሷ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር ስምረት አንዴ ይቅርታ ፍርዶስን ሶሪ ፍርዶስ ፕሬዘንቴሽኑ ስታረግ ለሰግድ ወጥቼ ነበር አሁን ያ ከሰዓት በኋላ ሰላት ነበር እና ሶሪ ፍርዶሳ አሰማውሽም ፍርዶሳና እኔ ከመጀመሪያው ነው የምንታወቀው ጓደኛ ብቻ ሳይሆን እህታማቾችንም ነን ልጇ በዚህ ነገር ዳያግኖስ ስትሆን ይገርምሻል እኔ ፍርዶስና የኔ ልጅ ነበረ እና እናቴ ነበረች ወዲያውኑ ያየ ነው እና ሐኪም ቤት ስንወስዳት 911 ጥርስ ስንሄድ በዛን ሰዓት ደህና ትሆናለች ምንም ነገር like nothing happens እና ፍርዶስን በጣም የማደንቀው መርዲያ ተቆርጠሻል ኢንተርኔትሽን እንደሆነ ሚታል የለች የዛኔ ነው ያመናት እና ፍርዶስ ቃል የለኝም እህቴ ብቻ ሳትሆኝ ብዙ ነገር በነቢላ ላይ ያደረግሽው ትልቁ ስራ
ለሌሎቹ ሁሉ ትምህርት የሚሆን ነው። Thank you, Mardia. አደንጋታለሁ፣ ወዳታለሁ። ነቢላ ልጄ ናት። ፍርዶስ ምንም ቢሆን ከኔ ልትነጥላት አትችልም። ቤተሰቦቻችን በጣም ክሎዝ ነውና በጣም ነው እንትን የምለው። Thank you ፍርዶስ. I appreciate and I love you so love you much. too, Mardia. እና መርዲያ ማታቂ ወይ ምንም አላመለጠሽም። አንቺ ማታቂው ነገር ያለፈ የለም መሰለኝ። አብረን ነው ያሳለፍነው ያን ሁሉ አብረን ያሳለፍነው ያ ያ እና ግን ስትሮንግ ነው ያደረገ የእሷ ስትሮንግ መሆን ለእኛም ስትሮንግ እስከ ብሬን ሰርጀሪ ድረስ ሲያደርጓት ፍርዶስ was so firm ጠቅላላው ቤተሰብ እህቶቿም ትንንሾቹ የሚገርም ነገር ፎከሳችን ነቢላ ላይ ስለነበረ የሶስቱ ልጆች መወለዳቸው ነው እንጂ እንዴት እንዳደጉ ማናቀም ነበር። አንዳንድ ጊዜ ልደታችሁ ነው you're going to college ያን ግራ አይገባ። ምክንያቱም all our energy was for እንትና ነቢላ ላይ ነበረና yeah exactly ያ እንስቅ ነበር ያ እና I think እነሱንም ልጆቼንም ያሳደጋቸው ያ እንትን ነው ቶሎ ማቹር ያደረጋቸው ያን ፍርስትሬሽን ሲያዩ እህታቸውን እንትን ሲያዩ ያ ነው መሰለኝ እነሱንም ቶሎ አድርጎ ያሳደጋቸውና ማቹር እንዲሆኑ ያደረጋቸው እና ብዙ ኃላፊነት እንዲሸከሙም ያደረጋቸው አይችሉም እና የኛንም ችግር የኛንም ጭንቅ በማየት ስፕሪንግ ብሬክ አንድም ቀን አሜሪካ ወጣቶች እንደምታውቁት የስፕሪንግ ብሬክ የልጆች የስፕሪንግ ብሬክ ለኔና ለባለቤት የነበረ ቫኬሽናችን ያ ስቲል አሁን ድረስ ተራ እየተደረገ ነው የሚመጣልን ያው ብሬክ እንድንወስድ እኛ እና በጣም እናመሰግናለን። መርዲያም ከኛ ጋር ያሳለፍሽው ኤቭሪ ስቴፕ ነው። ምንም አዲስ ነገር አይኖርም አንቺ ጋር። I understand. I love you. Love you too. Okay. Thank you for both of you guys. በጣም ትልቅ ኢንካሬጅመንት ነው። ፍሬንድ ፋሚሊ ሰፖርት ሲያደርግ በጣም ኢምፓወር ያደርጋል፣ ዲስቲግማታይዝ ያደርጋልና ኢንካሬጅ ያደርጋልና ፋሚሊና በኮሚኒቲና ፋሚሊ መኖር በጣም ትልቅ ክሩሻል ነገር ነው። እጅ ያወጣለ መሐመድ አሊ እሱም ጾም ላይ ነው። አጭር እስቲ እንትን እጁን አውጥቷል ንግግር ያደርግልናል። መሐመድ ፍሎርን ላንተ ሰጣለሁ። ሰላም ኤቨሪባዲ ማን ስሜ መሐመድ ይባላል። በእንግሊዘኛ እና በአማርኛ ደባልቃለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። መጀመሪያ ለማመስገን የምፈልገው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ምክንያቱም አይ ሲ ዌር የት አቅጣጫ እንደምትሄዱት ስለሚገባኝ ነው። ጥሩ መስመር ላይ ነው ያላችሁ። ታንኪዩ ነው የምላችሁ። ሁለተኛ ይህንን ዝግጅት ያዘጋጁት ኮሚቴዎች በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። መነጋገሩ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እኛ ሜንታል ሄልት ሰው አያወራም። ምን አይል ታቡ ነው። ካልቸራችን ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትሪያ የፈለገው አፍሪካን በሙሉ አንድ አይነት እንትን ነው። መነጋገር ስለ ሜንታል ሄልት አይፈልጉም። ኢቭን መስማትም ቤተሰብ ጋር አያወሩም፣ ዶክተር ጋር አያወሩም። ዶክተር ጋር ቢሄዱ ስለ ፊዚካል ነው የሚያወሩት እንጂ ስለ ሜንታል አያወሩትም። እና ይሄንን ነገር በጣም ደፋር የሆኑት ሰዎች አሁን ለምሳሌ በጣም ፈርዶሳን በጣም አደንቃታለሁ። መታ እዚህ እንደዚህ አይነት እንትን ንግግር ስታደርግ እንደዚህ አይነት ዲስክሎዝ ስታደርግ በጣም ነው የማመሰግናት። እና እንደዚህ ኢንኮሬጅመንት እያደረግን እኛም the last 15 to 20 years እንደዚሁ በሳና ክላራ ካውንቲ ባካችሁ ቤት ውስጥ ከምታለቅሱት ኑና እስቲ አንድ ነገር እናድርገው። ሲስተም አለ፣ ይሰራል። ብዙ ዶክተሮች አሉ። እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ ምንም አልነበረም እኛ ስንጀምር። አሁን ግን አሉ ማለት ዶክተሮች አሉ፣ ሎየሮች አሉ፣ እነሱ ማአት እንትኖች አሉ። ዶክተር በጣም አሁን ደግሞ በሚመረቁ ተማሪዎች አሁን ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ተማሪዎች አሉ እና አለ። ግን ፋሚሊው
ዝግጁ ነው ወይ? አትደብቁት። ይሄ ነገር መንታለት በ14 ዓመት ነው የሚጀምረው። እንዳው ዶክተሮቹ even if they go down to even 10 years middle school እና middle school ሲጀምር sign እና substance ስታውቁት sign እና substance ስታውቁት do something አትጠብቁት። ሃይ ስኩል እስከሚደርስ ድረስ ሃይ ስኩል ካደረሰ እና ምንም ካልተደረገ he cannot even graduate high school. He cannot even graduate college መግባት ተው እና አትደብቁት። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ባካችሁ ፋሚሊዎች ይሄን ነገር ሳይንና ሰብተሙን ማወቅ አለባችሁ። እንዴት ነው የምታውቁት? ትምህርቶች አሉ እኛ የምናስተምረው the last 10 years mental health first aid እያስተማርኩ ነው እዚህ ካውንቲ። ብዙ አድቫንቴጅ የሚወስዱት ሌላ ኮሚኒቲዎች ናቸው። ቪየትናም ኮሚኒቲ፣ ኤዥያን ኮሚኒቲዎች እነሱ ነው ክላሴን በሙሉ እንትን የሚሞሉት። ሂስፓኒክ ኮሚኒቲ እባካችሁ ኑና ተማሩ። እንደዚህ አይነት ነፃ ትምህርት ካውንቲ ውስጥ አለ፣ ተማሩ። ከዛ በኋላ ታውቃላችሁ ምን እንደምታደርጉት ለልጆቻችሁ፣ ለፋሚሊዎቻችሁ፣ ለኤክስተንድድ ፋሚሊ ኢትዮጵያ ያለው እዚህ ያለው ትረዳላችሁ። እና እንደዚህ አይነት ትምህርቶች አሁን ለምሳሌ ኤዱኬሽናል ወርክሾፕ እናደርጋለን፣ ፒር ሰፖርት እናደርጋለን፣ እርስ በእርስ መረዳዳ፣ መንታል አድቮኬሲ እናደርጋለን። እስከ ጀጅ ጋር እንሄዳለን፣ አድቮኬት እናደርጋለን። እስከ አውትሪች ኤንድ ኤዱኬሽን እናደርጋለን፣ ግሩፕ ሰፖርት እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ ሱሳይዳል ፕሪቨንሽን ኪፒአር የሚባል እናስተምራለን። ጥያቄ እንዴት ነው የምትጠይቁት? እና ይሄ ሁላ አለ ትምህርቶች ካምፕስ እና ባካችሁ ኑና አትፍሩ። ምንም ያስፈራህ ነገር የለም። አላህ ነው ያመጣ ይሄ በሽታ። አላህ ነው ደግሞ መድኃኒቱን ያለው የሚያመጣ። አትፍራ። የሚፈራ ነገር የለም። ልክ ፈርዶሳ እንዳለችው ተሳተፉት። ኦኬ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለማስታወስ የምፈልገው የሚቀጥለው ወር May the county have a lot of mental health month kick off አለን። ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ እንፈልጋለን። ይሄ ቀን ሜይ 6 ነው። ሜይ ከሰዓቱ 11 ጀምሮ እስከ 4 ድረስ እዚህ ሳና 1075 ኢስት ሳና ክላራ ፓርክ ክሎት እዛ ላይ ይደረጋል። ሁሉም ኮሚኒቲ ይሳተፋል። አፍሪካን ኢሚግራንት፣ Ethiopian, Somalian. I'm encouraging you guys to come over there and talk to them and listen to the people in there. ብዙ ነገር ነው የምትማሩ፣ ብዙ ነገር አለ እና ያንን መታችሁ ይጋብዛችኋለሁ። ምግብም አለ፣ የሀበሻ ምግብ አለ እና ኑና ተሳተፉ። ሜይ 6 2022 ከ11 ጀምሮ እስከ 4 ድረስ እሱ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሜይ ላይ እንትን አለን፣ ታውን ሆል ሚቲንግ አለን። ስለ መንታል ሄልዝ እናወራለን፣ ስለ መንታል ዌልነስ እናወራለን። we're going to listen to the community እና እሱ ደግሞ እንትን አለን። ሜይ 11 ታውን ሆል ሚቲንግ አለን። እንደገና ደግሞ ሜይ 26 አፍሪካን ኢሚግራንት ዌልነስ ዙምባ ዳንስ አለ፣ አፍሪካን ዳንስ። ሜይ 31 ደግሞ አፍሪካን ኢሚግራንት ዌልነስ ኮፊ ሰረሞኒ አለ፣ ኢትዮጵያ ኮፊ ሰረሞኒ አለ እና ናኑና ፓርቲሲፔት አድርጉት። እኔ ብዙ ንግግር ልናገር ዛሬ አልመጣሁም፣ ግን ይሄን ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። እያዳመጥኩት ነበረ። በጣም ደስ ብሎኛል እና በጣም የሚያመሰግነው አቶርኒ ሰውነት እና ዶክተሮች በጣም ነው የሚያመሰግነው። ዶክተር ቅድስ በጣም ነው የሚያመሰግናቸው ሁላችሁም እና እንዳልኩት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አድሚኒስትሬሽን በጣም ነው የሚያመሰግናቸው። ታንክ ዩ አቶ መሐመድ። አይኖ አፍጢር ሰዓት ደርሷል። ሼር ስላረከን ስለ ቢሄቪራል ሄልዝ ሳናክላራ ካውንቲ ቢሄቪራል ሄልዝ አፍሪካን ኢሚግራንት ኮሚኒቲ በጣም እናመሰግናለን። ኢንፎርሜሽን ሪሶርስ ቴንክ ዩ። አሁን ዶክተር ቅድስትን ጥያቄና መልስ እንድታደርግ ፍሎር ላይ እጋብዛታለሁ። ዶክተር ቅድስት ጥያቄና መልስ ትቀበያለች። ሰዎች ያላቸውን አሁን ይሄ የዛ ሰዓት ይሆናል።
Thank you, everyone. እንደገና I mean, I just want to mention ያው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይህን ፕሮግራም በማዘጋጀታችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስቲግማታ ያለበት ኢሹ ነው እና this is just a productive የሆነ discussion ነው. It's very empowering የሰውን experience ከዛ መማር እና አሁንም መሐመድም አቶ መሐመድም ሃይላይት ያደረጉት ፕሮግራም በጣም ጥሩ ናቸው እና this very encouraging ሁላችንም ሰፖርት እንድንደራረግ ያለውን ሪሶርስ እንድንጠቃቀም ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እጃችሁን አንሱ ዲስከስ እንድናረግ እሱን እስከምንጠብቅ አንድ ነገር ስምረት ልትፈቅጂልኝ ኢንሰርት ባረግ የኔ ራሴ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ስላለ አልፊያ እኛ ቤተሰብ አክሰስ ጫት ኮሆስቲ እኛ የራሴ ፋሚሊ ውስጥ እንደዚህ አይነት አውቲዝም ፀሐይ ፊቴ ላይ አለ ይቅርታ አውቲዝም የኔ ወንድሜ ልጅ እያለ ወደ 1 አመት እያለ ቢሄቪየሩ ትንሽ አንዳንዱ ስፒቹ ዲሌይ የሆነ ነው እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ያው ሜዲካል ፊልድ ስለሆንኩም ሳይኑም ሲምፕተሞቹ ትንሽ አዌር ስለሆንኩ እንዴት ነው ብለን አነሳን እና ዶክተሩ ፒዲያትሪሻኗ ስትጠየቅ አይ ምንም ደህና ነው ምንም ነገር የለበትም ኢንሲስት አደረገች በጣም ጤነኛ ነው ምንም የለውም ይሄ ቢሄቪየር ነው ምንም ኮንዲሽኑ ምንም ወሪ የሚያደርግ አይደለም እና ፎልስ ሪአሹራንስ በጣም ሰጡትና እንዴ ነገር ፐርሲስት እያደገ ሲመጣ እሷን ትተን የኔ በጣም ሜዲካል ስኩል አብረን የተማርናት ፒዲያትሪሻን ነበረች እሷ ጋር ደወዬ አናገርኳትና ያሉበት ከተማ ውስጥ በጣም የታወቀች የቻይልድ ሳይኮሎጂስት ሪኮመንድ አደረገችን የዶክተሩን ሪኮመንዴሽን ትተን እዛ ሄድን ማለት ነው ያ ፒዲያትሪክ ሳይኮሎጂስቷ እንግዲህ አሁን we didn't talk about cost of care አይደለ ምን ያህል ነው ኮስት የሚያደርገው ኢንሹራንስ ከቨር ያደርጋል አያደርግም የሽም ሰርቪሶች ቅድም ሜንሽን ያደረሻቸው አሉ እቺ ፒዲያትሪክ ሳይኮሎጂስቷ ካሽ ፔይ ነች ሪዝነብል ነበር በከኪስ አውጥቶ የሚከፈል ነው ኢንሹራንስ ከቨር አላረገውም ዶክተሩ ሪፈር ስላላረገችው እና ከፍለን ሄደን የታወቀ ሴንተር ሪፈር አረገችው ኮምፕሪሄንሲቭ አሰስመንት ወዲያው ተደረገ በቃ አሁን ከስፒች ከላንጉጅ ከኦቲ ከሶሻል ኢንተራክሽን ቤት ሁሉ እየመጡ እንደውም ኦቨርናይት ሁሉ ያደረች ኦብዘርቭ የፋሚሊን ኢንተራክሽን ሁሉ ኦብዘርቭ ታደረግ ነበረ it was pricey and it was worth of doing insurance ብዙም ከቨር አላረገም ግን እያደገ በሄደ ቁጥር አንዳንድ ሰርቪሶቹ are getting covered የሚገርማችሁ ነገር አሁን 10 አመቱ ነው እንደውም ዛሬ እዚህ ነበሩ ማትስ ስኪሉ በቃ ጂኒየስ ነው ካሉት ክላሶቹ 3ቱ ክላሶች አሁን ሬጉላር ከስፔሻል ክላሶቹ ሬጉላር ክላስ ውስጥ ገብቷል ቢሄቪየሩ ራሱ ስፖርት የሶሻል አክቲቪቲያቸው ሁሉ በቃ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኦል አራውንድ አሁን ፈርዶሳ እንዳለችው በጣም ኤምብሬስ አረጉ ቤተሰቦቹ እናትም አባቱም ቬሪ ፕሮአክቲቭ እኛም ሞኒተር እናደርጋለን እና early intervention ከዶክተር ሪኮመንዴሽን ወጥተን አልፈን concerned ስለሆነን he had the means to do it እና I would say የሳክሰስ ላንጉጅ ራሱ በጣም ኢምፕሩቭ አድርጓል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ he's doing really good ያው ከልጆች አይሶሌት እንዳይሆን we have to educate እኛንም ልጆች የራሱንም እህት ሰፖርቲቭ እንዲሆኑ ለሱ ብቻ አቴንሽን ይሰጣል ለኔ አቴንሽን አሰጡም ማለት ጀምራ ነበር እህትየውም እሱንም እኮ ባላንስ ማድረግ አለብን አንድ ልጅ ሊድ ሲኖረው ሌላኛውን ልጅ ደግሞ ኔግሌክት እንዳናረግና እኛም ቤተሰቦቻችንም ሁላችንም ዌብ ለርኒንግ የላትና early intervention multidisciplinary የሆነ ኬር ሪሶርሱን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ፕሮአክቲቭ መሆን is really important እና ዶክተሯን ሰምተን ዝም ብንል ኖሮ እዚህም ላይ ደርስ ይችል ነበረ ለማለት ነው እና I think የፈርዶሳ example is very powerful
I just want to mention in your ቤተሰብ experience እዚህ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው አገኘሽ access? I think I can see እጅ የሚያነሳ ሰው ይታየኛል አይደል? I think ሀብታሙ የሆነ ነገር ሼር ለማድረግ ፈልገሻል? access ሰጥታሻለች የኮሆስቲንግ አልፊያ ሰጥተሻታል? ሼር ማድረገው ነገር የለኝም. I just wanted to say acceptance proactive መሆኑን ሪሶርስ ዩቲላይዝ ማድረግ ያሉትን ነገሮች available መሆን ሚንሱንም የትኛው covered ነው አይደለም የሚለውም ነገር ማወቅ ያስፈልጋልና early diagnosis and treatment is powerful ለማለት ነው. እሺ አካታሙ ጥያቄ ያለ መሰለኝ. ጥያቄ አለኝ። አመሰግናለሁ እንትንሽንም ያንቺንም ኤክስፒሪየንስ የቤተሰብሽን ስላጋራሽን። የኔ ጥያቄ ፕሮባብሊ ባንቺና በአቶ ሰውነት የሚመለስ ይሆናል እና ስቴት ስፔሲፊክ የሆነ በዚህ በካሊፎርኒያ እንደውም ትንሽ ያሳነሰ ነው ሳንታ ክላራ ካውንቲ አካባቢ ያሉ ሪሶርሶች አቬለብል ሪሶርሶች ምንድን ናቸው? ቤተሰቦች ምን ነገር ነው ኤሊጂብል የሚሆኑት እንዲህ አይነት እንትን ሲኖርባቸው የሚለው ነውና እንደው ሃይላይት የሚደረጉ ነገሮች ካሉ እንዲህ ያሉ እንድትሉ ነው። እኔ ሜንሽን ላድርግና እኔ የአደልት ፊዚሻን ነኝ፣ የቻይልድ ፊዚሻን አይደለሁም ፐርሰናሊ። አንድ ሰው ኢንቫይት ላደረኩት የፈለኩት የአበሻ ዶክተር ፒዲያትሪሻን የአውቲዝም ስፔሻሊስት ይሆናል ዛሬ ሳይመቸው ቀርቶ ነበርና he would be a good resource actually ለእናንተም ሳይት ላይ ሊስት ለማድረግ. I think it would be important to know specific dedicated የሆኑ ሴንተሮች with multidisciplinary care ያላቸው. I'm sure there are some. I don't know ኮከብ ሊስት አድርጋ ከሆነ እንደምታዩት እዚህ ላይ ሼር እያደረኩኝ ነው እኔ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ዌብሳይታችን ላይ ደግሞ ወደፊት በበለጠ እናደርጋለን። some of information እና ዌብሳይቶቹ እዚህ ላይ ሼር አድርጌዋለሁ እኔ የፋሚሊ አለ እዚህ ላይ ኤሪያቸውን አቶ ሰውነት የምትጨምረበት ነገር ይኖራል? አይ ከሆነ ዶክተር ቅድስት የተሻለ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ግን እያንዳንዱ ወላጅ ከሳን አንድሪያስ ሪጂናል ሴንተር ጋር መስራት ሲጀምር ሳን አንድሪያስ ሪጂናል ሴንተር ሁሉንም ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት። በጣም ትልቅ ሄልፕ ነው ያላቸው። መጀመሪያው ዲያግኖስ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ሁሉንም ነገር ፕሮቫይድ ያደርጋሉና ለሁሉ እንኳን የት ነው የሚገኘው የሚለው ግራ ቢገባቸው ሳን አንድሪያስ ሪጂናል ሴንተርን ኮንታክት ቢያደርጉ እሱ የተሻለ እንትን ይሰጣል፣ ሪሶርስ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ቅድም የሺ ስተነሳ አንዳንድ ቴራፒ ላነሳችው የሺ የጠየቀች ነበረ ቅድም ኤቤ ቴራፒ የሚባል አለ። ምናልባት ዶክተር ቅድስት የተሻለ ታውቀው ይሆናል። እሱን ሊስት ብታረጉት እዚህ ላይ ሊስት ካልተደረገ ኤቤ ነው ምናምን የሚባል ነው። ዚያላ ሜዳ ላይ ያለ ነው። እሱን ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። ይሄን ነው የምጨምረው። I think in the future እነኚህ ሰብስበን እኛ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ እናደርገዋለን እና አቬለብል ይሆናል። የኢሲኤስ እንትን ላይ ዌብሳይት ላይ እናስቀምጠዋለን እነኚህን ሪሶርሶችን እና can get access ደውለው ኢሲኤስ ደግሞ ማግኘት ይችላሉ። አይ ስምረት አቤት ገነት ከዚህ ሪሶርስ በተመለከተ እና ሌላ ነገር በተመለከተ ኦፍ ኮርስ እዚህ ላይ ክራውድድ የሆነ ሪሶርስ አቅርበናል። ነገር ግን ማለት የምፈልገው ምንድነው በእርግጥ እዚህ በሙሉ ያላችሁት ያለነው ሰዎች አሁን በፊልዱ ሰምሃው የምንሰራ ሰዎች ነን። ግን በፊልዱ መናገር የምፈልገው አይውሽ ብዙ ሰው ቢኖረን ጥሩ ነበር። መናገር የምፈልገው
ምንድነው we can advocate on behalf of ourselves on behalf of others ፍርሃት ነው ትልቁ ችግራችን because we are very modest we came from a very modest society ብዙ ነገር አንጠይቅም እና ለምናውቃቸው ሰዎች ለምሳሌ ሐኪም ጋር ሲሄዱ አንዳንድ ነገር ሲነገራቸው ለምን ወይስ ሌላ ምርጫ አለ ወይ ቅሬታ ሲኖራቸው ደግሞ there is no shame to go to customer service. I will be posting on the Ethiopian community Valley Medical customer service. There is a very advocacy group. I will be sharing with Simrat and Leila Kaiser demo member service. You can change your doctor. That's what we have to tell them. They can change their doctor. I am sure Catholic charities, I know, it has a very good service and service. But we have to ask. This is from my own personal experience. From my own personal experience. At the same time, information. Please, there is no shame. We have to share information. We have to share. Now, ብዙ ጊዜ ወዳጆች ጥያቄ ኢንፎርሜሽን ሲጠይቁ ፕሊዝ ብዙ ጊዜ ስቲች ነው የምናደርገው ከዚህም ከዛም ከዛ ለምን ሙሉ በሙሉ ኢንፎርሜሽን አንሰጥም please let us share information and let us tell other people also to share information. That's very important. The hagar information Thank you. Thank you, Gannat. I think it's very important to share on the Ethiopian community. Simrat missionary support group for Manaraga is very powerful. People like Ferdosa that will give a platform to access other people, empowering the Taragacho, maybe very virtual meeting and organized by where and challenge. I think this task, a focus on mental health is really important. And our website actually more resources and link Marag. I would be able to consult with the physicians that I know that are autism specific or specialist and not resources. Website actually it also is covered by county like the main experience and most of the services they have to pay out of pocket. And none does from the medical center and Stanford GCSF Valley and now research based program. I'm sure there are many resources. Kaiser Rasu, very patient and family oriented service. Leila comment when the Yagal እኔ አንድ ትላንትና የስለ በአውቲዝም የተነሳ ከኢትዮጵያን ከኤርትራን ኮሚኒቲ አንድ ላይ በእንትን ፌስቡክ ላይ እንትን ያሉት ላይ ተሳትፌ ነበር። እንግዲህ ኦርጋናይዜሽን ከፍታለች ሊያን ታቋት እንደሆነ አላውቅም ሊያስዩም እና ያንን ሆስት ነው የምታደርገው በየስቴቱ አላት አሪዞና አላት she's based on እንትነች ምንድነው ቴክሳስ ነች እና ኦልሞስት የሌለው ኦልሞስት ካሊፎርኒያ ሰም ወደ ኤሊ አካባቢም አሉ እና ሁለት ልጆች አሏት ሁለት አውቲዝም ልጆች አሏት መንታ የሚሆኑም አሉና የተለያዩ እናቶች እዛ ላይ ተነጋግረው ነበር ፕሮፌሽናሎችም እና ምንድነው አንድ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ አባት ምን አለ አሁን ወደፊትኛ ብንሞት አንድ ነገር ብንሆን ማንም ይጠብቃቸው ልጆች ወደፊት ኮንሰርቬቲቭ እና ሲቪሎችን ማሰልጠን እንዳለብን ወንድሞቻቸው እና ኔግሌክት እንዳይደረጉ ቴራፒስት ሄድ ወንድሞቻችን ሲቪሎቻችን ይዘው እንዲሄዱ እና እነሱን እያዩ በተለይም የኔ ልጅ አሁን ቢሄቪየራል ላይ ትምህርት ቤት ስትሄድ ወንድሟ እየተነሳ በርደን እንዳትሆን ፋሚሊ ደግሞ አንዳንድ አክቲቪቲ ሲኖራት ይዘዋት ይሄዳሉ እና ሰለጠነችና ኢንከሬጅ ሆነችና አሁን አድቮኬት ለማድረግና በዛ ላይ ሰራች አሁን እሷ እና ማስተሯን በዛ ላይ እየሰራች ነው ያለችው
እና ልጆቹን ማሰልጠን ተረካቢ ያደርጋሉ ለማንሰናቸውን የምንሄድኛ ስናልፍ ወደፊት እና አንዳንዶቹ ሃይ ፈንክሽን ናቸው አንዳንዶቹ ሎው ፈንክሽን ናቸው እና አሁን ለምሳሌ የሊያ የመጀመሪያ ልጇ እንዲሁም አንዳንዶቹ መተው ጊታር እኮ ይጫወቱ ነበር እና በጣም በዚህ በሙዚክ እና በተለያየ ነገር በጣም ስማርቶች ናቸው እና በሌላ ነገር አሁን ድሌ ሊሆን ይችላሉ እና እንዲሁም አንዱ አይናገርም ግን በሳይን ነው የሚናገረው እና ያኛው ግን በጣም ሁሉ ነገር ያደርጋልና ወንድሙን አሁን መጥቶ ተናግሮ ነበር እዛ ላይ እና ወንድሙን እንዴት እንደሚረዳው እና እነሱ እንዲሁም ሄለን ሾው ላይ አይታችሁ እንደሆነ ኢቢኤስ እዛ ላይ አቅርባቸው ነበር አይታችሁ እንደሆነ እና እንዴት ነው ባለቤቷ ዶክተር ነው እና በእንትን በ19 ወር ውስጥ ይታወቃል ብሎ አዝ ሜዲካል እንደገና በወንድነትም አለመቀበል በዛ ድሌ እሷ ግን ሪሰርች ያደርግ ነበር በጣም እና እናትየው በጣም ነበር ሪሰርች የምታደርገው ስለ ልጁ እና አንዳንድ የሪሰርች ፋውንዴሽንም እንዲደረግና በጣም ትሯሯጥ ነበር እና ያ ኢኒሼት አድርጓት ሰውን ለመርዳት አድቮኬት ለመደረግ ደግሞ እንትን ቴራፒ ሲደረግ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ሲደረግ ቹዝ ማድረግ ያለብን ሪኩዌስት ማድረግ ያለብን ስፒች ቴራፒ እና ስፒች ቴራፒ is very important early intervention አንዳንዶቹ ለሪከቨሪ early intervention is very very important ነው እና ለምሳሌ አሁን አንዳንዱ ሳይን እንደዚህ ባይ ባይ ማለት ሲገባቸው እጃቸውን እንደዚህ ገልብጠው እንደዚህ ነው የሚያደርጉት አንዳንድ ሳይን እና ፊለቪት እንደዚህ ከማለት እንዲገልብጠው ነው እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ስታናገሯቸው ሪስፖንድ እንዴት እንደማያደርጉ እና early sign እና የሚያስተምሩት early sign አላቸው እና ልጆቹ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የኛ ለምሳሌ በኮሚኒቲም ቢሆን በአንዳንድ ዝግጅት ቢሆን በቸርችም ቢሆን ቀልቃሎች ናቸው ምናምን ሲባል እንደ ኮሚኒቲ መርዳት እንዳለብን እና ዲስከሬጅ እንዳይሆኑ ልጆቻቸው እንዳይደብቁ አንዳንዶቹ ዴከር ማይወስዷቸውም ደብቀው ያስቀምጧቸዋል እና ያ early intervention ቅድም እንዳየነው ከ18 ወርና እስከ 24 ወር ውስጥ early intervention ሲክ እንደሚያደርጉ እና ያንን ዲቨሎፕ እና ብዙዎቹ እንትን እሱ ብቻ ሳይሆን እንደውም ትላንትና ከሰማሁት ላይ ምንድነው ኒውትሪሽን አንዳንዶቹ የሆድ ድርቀት ይኖርባቸዋል እና ኒውትሪሽንም ኢንክሉድ መሆን እንዳለበት እና ለዛ ለዶክተር ሲክ ማድረግ እንዳለባቸው ነው የተናገሩትና very very informative ነበርና ይሄ ነገር ለትላንትና እንዲህ ሲያዘጋጅ I was very very into እና ስሰማቸውና ያ ሰፖርት ግሩፕ very very important ነው ለኮሚኒቲያችንም ከምን የተባለው ከ40 ልጆች አንዱ ይባላል እና 2019 እንትን ሲደረግ ከ40ዎቹ አንዳንዶቹ ከ25 አንድ ከ31 ይላሉ አንዳንዶቹ ከ40 አንድ ልጅ ይዘዋል ብዙ ይሄ ነገር አፕላይ የሚያደርገው ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ላይ ነው ወንዶች ልጆች ላይ ነው የሚሆነው ከሴቶች ይልቅ እና አሁን ታቡና ስቲግማ የተደረገው ከእናቷን እንትኗን ሳልጠበቀች ነው ኒውትሪሽን ስላደረገች ነው ምናምን ይባላል እና ብዙ ዲቮርስ በተለይ አገራችን ላይ ያለው እንዴት ይሄንን ቶለሬት ማድረግ ስለማይችሉ ስትሬስ ስለሆኑ እናቶች ላይ ወደቅና ብዙ ትዳር ዲቮርስ እንዳደረገና አዘ ኮሚኒቲ ፋሚሊ ሜምበር በጣም በዚህ ተጠቁ ወገኖቻችን መርዳት እንዳለብን እና ሪሶርስ መስጠት እንዳለብን እና እንደ ኮሚኒቲም እንደ ሁላችን ይጠበቃልና I'm very very happy እና በጣም ብዙ ኤርትራኖች ሶማሌዎች እና ኢትዮጵያኖች በዚህ በጣም ተጠቃለ ኮዙ ኤግዛክትሊ 100% የት እንደሆነ አይታወቅም እና ከዚህ ስኪዞፍሬኒያ ካለችው ልጆች ጋር እንዴት ነው ይዛመዳል ይላሉ ግን ሪሊ እንትኑ የለም ዛማች ስቲል በጥናት ላይ ነው ያለው እና ጨርሳለሁ ሌላ ካለ ጊዜያችንም እንትን እያለ ነውና ሌላ ጥያቄ ያለው አቶ ሰውነት ጁናን አስተናግሽው ያ አቶ ሰውነት አሁን ስምረት ስትናገር ወላጆች እኛ ከሞትን በኋላ ልጆችን ማን ነው ቴኬር የሚያደርጋቸው ብለው ይጠይቃሉ እያለች ነበር እኛ ፍርድ ቤት ኬዝ ይዘን ስንሄድ ኮንሰርቫቶር ሺፕ ፓወሩ ለወላጆቹ ብቻ እንዲሰጡ ሪኮመንድ አናደርግም በተለይ አደልት ልጆች ካሉ እንዲጨመሩ እንፈልጋለን ያ ማለት እንዴት ነው ኦፍ ኮርስ ቀዳሚውን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ወላጆች ከዚህ ዓለም በሚሄዱበት ጊዜ ልጆች ወዲያውኑ ኦሬዲ አብረው ስልጣን ስለተሰጣቸው
እንደዚህ አይነት ችግር ያላቸው ልጆች ቴክ ኬር ያደርጋሉ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስዳሉ ወላጆች እንደዚህ አይነት ልጆች ያሏቸው ሰዎች ልጆቻቸውን ሌሎች ጤነኛ ልጆቻቸውን ለዚህ ኃላፊነት ከወዲሁ ማዘጋጀት አለባቸው ፋይል በሚደረግበት ጊዜ ደግሞ 18 ዓመት ከሞላቸው ከዛው ኮንሰርቫቶርሺፕ ፓወር ከሚሰጣቸው ውስጥ አንዱ ሊሆኑ ጥሩ ነው ያንን እንደ ኢንፎርሜሽን ለማሳለፍ ፈልጌ ነው አሁን ሰውነት እንዳልከው ብዙ ሰው ይሄንን ከኛ ኮሚኒቲ አይጠቀምም ብለሃል what do you think is the limitation አለማወቅ ነው ይሄንን ማስፈለጉ ወይስ what's holding our community up to deal with the legal issues ምናልባት መዳፈር ባይሆን ጨርሰሻል ዶክተር በጣም ሶሪ ኢንተራፕት አደረኩሽ መሰለኝ አዎ ምንም ችግር የለም ያንተን ነገር I'm just curious why people don't ብዙ ነገር መዳፈር ባይሆንብኝ ኮሚኒቲያችን ላይ ያለማወቅ ነው የኔ ልጅ ነው ማን ያገባዋል ስለዚህ አውልዱ whatever I want to do ለመንከባከብ ነው ያደርገዋል የሚል አለማወቅ አለ እና ችግሩ የሚመጣው የጤና ችግር ሲመጣ ሌላም ነገሮች ሲከተሉ you know what by the way የፍርድ ቤት ፓወር ከሌለ በስተቀር ልጁ 18 ዓመት ስለሞላው you cannot represent him ሲባል ነው ወደኛ የሚመጡት what do I do የሚለው እና ያ ኢንፎርሜሽኑ ያለ መኖር ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ያው አንቺም ብለሽዋል ኮኮም ብለዋለች ስፐርትም ኤቨሪባዲ ስለሆነ የስቲግማው ነገር አለ ሄጄ ወጥቼ ይሄን በጠይቅ ምንድነው ሰው የሚለው ነገር አለ የአተርኒ ክላይንት ኮንፊደንሻሊቲ እንዳለ ብንነግራቸውም አንዳንዶቹ ኢቭን የምናውቃቸው ሰዎች ደዶም ባይዛ ሰማወተን ገሌኮ እንዲህ አይነት ልጅ አለው ገሌኮ እንደዚህ አይነት ልጅ አለ እያልን መናወራ ያንንም በመጥፎ መናነሳ ነው የሚመስላቸውና ያንን ኮሚኒቲያችን ውስጥ በቸርች በመስጊድ ወይም በተለያየ ሁኔታ ላይ አዌርነሱን ብንፈጥር ያንን ሪሶርስ ለመጠቀም ይችላሉ ልጆችን ቤኔፊት ያደርጋሉ ወላጆችን ቤኔፊት ያደርጋሉ እና ይሄንን ነው ማሰበው ዶክተር sorry Haptamu, do you want to speak? No, it's okay. Can't take Now I was just going to ask conservatorship legal ነገሮች የሚያስፈልጉ ነገር አሉ ያው ለምሳሌ as simple as accessibility past zero handicap tag የሚባለው ነገር አለ አይደለ ልጆቹ hyperactive ስለሚሆኑ አሩቆ መኪና ማቆም ምናምን ያስቸግራል you know I did not know that you could actually get that ለምሳሌ ወንድሜ ልጅ ዶክተር ሪከመንድ አርጋ they got that and now things as simple as that could be helpful ብዙ ሰው አቆምና I was just wondering conservatorship ውጪ ሌላ ሊጋል የሆኑ ነገሮች የሚያስፈልጉት ካለ maybe ወደፊት ሼር ብታረጋን ጥሩ ነው ለማለት ነው አቶ መቀጠል ትችላለህ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ሰውነ ቀደም በደንብ ተረድቼ ከሆነ ኮንሰርቫተርሺፕን በተመለከተ 18 ዓመት ከመሙላቱ በፊት ቢመለከት ጥሩ ነው የሚል ነገር አንስተ ነበርና just clarify ለማድረግ ነው ልጆች የራሳቸውን ጉዳይ መወሰን የማይችሉ ከሆነ necessarily 18 ዓመት እስከሚሞላቸው መጠበቅ አለበት አፕላይ ለማድረግ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ሊጋል ሰርቪሱን በተመለከተ የኛ ኮሚኒቲ ሜምበሮች ብዙ ጊዜ አይጠቀሙበትም ያልከው ኦፍ ኮርስ ካለማወቅ ሊመነጭ ይችላል ግን ምናልባትም ከሊጋል ኤክስፔንስ ጋር የተያያዘ የሪሶርስ ሊሚቴሽን ኖሮ እሱንም በመፍራት ሊሆን ይችላል የሚል አሳምፕሽን ሊኖር ይችላልና ቀደም አንዱ ፕሮቦኑ ነው ሁለተኛው ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ክፍያ ያለበት ሰርቪስ ይሰጣል የሚል ነገር አንስተ ነበርና ምንድነው ዲተርሚን የሚያደርገው ለምሳሌ አንድ ሰው ኬዙን ይዞ ወደ አንተ ኦፊስ ቢመጣ ፕሮቦኖ ለመሆን ወይ ላለመሆን ምንድነው ዲተርሚን ፋክተሩ
ጥሩ ከመጀመሪያው የ18 ዓመት እስኪሞላው የሚለውን በተመለከተ ከሱ ልጀምር። ልጆቻችን የኦቲዝም ኢሹ ይኖራቸው ማይኖራቸውም 18 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ እንደ ወላጅ ፓወር እነሱን በእነሱ ላይ ይሄ ይደረግላቸው ይሄ ሊደረግባቸው አይገባም የሚለው ህጉ ራሱ ያንን ፓወር ይሰጠናል። ተጨማሪ ፍርድ ቤት ፈቃድ አያስፈልገንም አለስ እኛ በቻይልድ አቢዩዝ ወይ በሌላ ነገር ያንን ፓወር ካላጣ ነው በስተቀር መብት አለን። ስለዚህ አያስፈልግም። and ከ18 ዓመት ሊሞላው 3 ወር ሲቀረው የሚለው ያ የህጉ ድንጋጌ ነው። 18 ዓመት ሊሞላው 3 ወር ሲቀረው ነው ማመልከት የምትችለው ይላል። በዚያን ጊዜ ማመልከት ያስፈልጋል። የሚመለከትበት ምክንያት እንዳልኩ ነው 18 ዓመት ከሞላው በኋላ ልጁ for all purpose adult ነው። የራሱን ጉዳይ በራሱ መወሰን ይችላል። ወላጆቹ ኢቭን ከሳን አንድሪያስ ሪጅናል ሴንተር ጋር እየሰሩ እንኳን ይሄንን ፍርድ ቤቱ ካልሰጣቸው በስተቀር ፓወር የላቸው። ትናንሽ ነገሮች ለምሳሌ እንደ ሄልዝ ኬር እንደ የሚኖርበትን ቦታ የትምህርት ቤቱን የውለታይ ማድረግ ምናምን በተመለከተ እንኳን ፓወር የላቸው ፍርድ ቤት ያን ስልጣን ካልሰጣቸው በስተቀር እና በተለይ የሚጎዱ ነገሮች የህክምና ላይ የመወሰን ሰርጀሪ የሚያስፈልገው ላይ ምናምን ምናልባት ዶክተር ቅድስት ከኔ በተሻለ ልትጨምርበት ትችላለች። እንደዚህ አይነት እንኳን ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ሊያስቸግር ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው 18 ዓመት ሲሞላው ምናምን የሚለው። ሌላው ይሄን ፊውን በተመለከተ ቤዚካሊ እኔ ለኮሚኒቲው ለማገልገል ገንዘብ ቢዝነስ ከመስራት አንፃር ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲንም ከማገልገል አንፃር ራሴ ዲዛይን ያደረኩት ነገር ነው። ምክንያቱም ሁሉም ኬዝ ላይ አንዳንድ ሰዎች ከእጅ ወደ አፍ እንደሚኖሩ ታውቃለህ ሲነግሩ ከሚነግሩ እኔ ኢንካም ፕሩፍ ኦፍ ኢንካም አምጡ አልልም ከሚነግሩኝ ወይም ጋዘር ከማረጋቸው ነገሮች ነው የማየው። እንደዚያ ሲሆን አይደለም በዚህ በፕሮቤት ኬዝ በዚህ ኮንሰርቫቶርሺፕ አይደለም በሌላ ኬዝም ፕሮቦኖ ኬዝ ወስዳለሁ። ኦፍ ኮርስ ስቴት ባሩ ኢንከሬጅ ያደርጋል በነፃ እንድንሰራ። ሶ የምለካው በዚያ ነው። የተሻለ ኢንካም ካላቸው ሁለት ፓረንቶች ሆነው የሚያክሉ ከሆነ ግን እንደሌላው ኮሚኒቲ ከፍ ያለ ዋጋ ቻርጅ በማድረግ ባንታ እግረ መንገዴን ነው ደግሞ ኮንሰርቫቶር ማነው ኮሚኒቲን ማገዝ ስለሆነ በጣም ሪዝነብል በሆነ ዋጋ አገዛቸዋለሁ። መልሼዋለሁ ካልመለስኩት መልሰዋል። ግን አንድ እንትን ላነሳ አይፈልም ያንን ስፔሲፊክ ኤሪያ ትንሽ እንትኑ አለኝ እና አሁን ልጆች በካሊፎርኒያ በቢያንስ የካሊፎርኒያ ስቴት ሎ ኤንድ ቴክስ አለው ለሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች እና ሎ ኤንድ ቴክሱ ምንድን ነው የሚለው የስቴቱ አንድ ልጅ 12 ዓመት ከሞላው የሜንታል ሄልዝ ሰርቪስ ወላጆችን ሳያማክር ሊጀምር ይችላል በአክሰሱ ካለው ማለት ነው። እና ያ ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ስለሚሆን አንለስ ልጁ ኮንሴንት ካልሰጣቸው ሜንታል ሄልዝ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ለወላጆቹ ዲስክሎዝ የማድረግ ግዴታ የለበትም በህጉ። እና በአሲዩም ለምሳሌ እንደዛ አይነት ችግር ኖሮ አንድ ልጅ በኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ሃይ ፋንክሽን ከሆነው አካባቢ ቢሆን ማለት ነው እና ትምህርት ቤት ሄዶ በተለየ ምክንያት ቪክቲማይዝድ ቢሆን ኦር ቡሊ ቢደረግ እና በዛ ምክንያት ሜንታል ሄልዝ ሰርቪስ ማግኘት አለብኝ ብሎ ቢሄድና ከዛ ፕሮቫይደር ጋር ሪሌሽንሺፕ ፕሮፌሽናል ሪሌሽንሺፕ ከጀመረ ወላጆቹ ያለማወቅ እንትን አላቸው እድል አላቸው። ግን ኮንሰርቫተርሺፕ ሳይን ከተደረገ ፉሊ አክሰስ ይኖራቸዋል የሚለውንም ታሳቢ አድርጌ ነው። እዚህ ላይ ቅድም ሲጀምር ሊሚት ኮንሰርቫተርሺፕ የሚሰጠው ልጆቹ ሃይ ፋንክሽን ካልሆኑ አለበዚያ ፓወር ኦፍ አተርኒ ነው። ምክንያቱም ልጆቹ ይሄን በተመለከተ ልታግዘኝ ትችላለህ ብሎ ወላጆቹም እህት ወንድሞቹም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው ሊሰጥ የሚችል። አሁን የሰጠኝ ኤግዛምፕል ሃይ ፋንክሽን ስለሆነ ማለት ነው እና ሃይ ፋንክሽን ላልሆኑት ነው እንደዚህ አይነት ኮንሰርቫተርሺፕ ራሱ የሚያስፈልገው። አለዚያ ለሄልዝ ኬሩም ይሁን
ለፋይናንሻል ጉዳዮችም ይሁን ፓወር ኦፍ አተርኒ ማድረግ ይችላል። እንደገና ምናልባት እንግዲህ አንተም ካየኸው ዘንድ ኮንሰርቫተርሺፕ የፕሮቤት አለ። እንደገና ላንተርማን ፔትሪስ ሾርት የሚባል ኤልፒኤስ የሚባል ኮንሰርቫተርሺፕ አለ። ያኛው ፕሮቤቱ ልክ ከፋንክሽን ከማድረግ ጋር የተያያዘ ሲሆን ኤልፒኤሱ ግን ከሜንታል ሄልዝ ጋር የተያያዘ የተለየ ነው። I did not talk about that ከነጭራሽ አላካውት እሱ የተለየ ፕሮሲጀር ነው የሚያስፈልገው። እኔ የነካሁት የፕሮቤቱን ነው። ከፕሮቤቱም ደግሞ ጀነራል ኮንሰርቫተርሺፑን ማለካውት ሊሚትድ ኮንሰርቫተርሺፑን የነካው ያችን አንድ ትንሿን ነገር ነው የነካው። ስለዚህ አሁን አንተ ባልከው ላይ እንደዚህ አይነት ልጆች ኦልሬዲ ሄደው በራሳቸው እርዳታ የሚጠይቁ ከሆነ ሃይ ፋንክሽን ናቸው። ሃይ ፋንክሽን ከሆኑ ደግሞ ሊሚትድ ኮንሰርቫተርሺፑ ሞስት ላይክሊ ኢትስ ኖት ኒድድ ፓወር ኦፍ አተርኒ በቂ ለሚፈልጉት ነገሮች በዚያ መንገድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Thank you. አቶርኒ ሰውነት I have question ከሀብታም ጋር እንትን ያለ ስለ እንትን how about እንትን durable power of attorney consent ከሰጡ እና ከፈረሙ with the power they can be able to have it right and to decide in the medical aspect ሊያደርጉ ይችላሉ አይደለ? family member durable power of attorney ተጨማሪ ጥያቄ አለኝ። ሀብታሙ ቅድም ባነሳው ላይ ነው። እኔ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ልጄ ልክ 12 ዓመት ሲሆናት እንትኗን አክሰስ ሜዲካል ሪከርዷን አክሰስ ማድረግ አትችይም፣ ኦንላይን አክሰሷን ለብቻዋ ነው ተባልኩኝ። እና እንዴት ነው ታዲያ ላውቅ የምችለው? እሷ ትንሽ ናት ስላቸው ከፈቀደችልሽ ብቻ ነው አለችኝ ዶክተሯ። እና በሁሉ ነገር ነው ፕራይቬሲዋን የሚሰጣት። ግን አሁን በኦቲዝም እንትን ያለ እንደነሱ አቅሙ የደከመ ልጅ ወይንም ደግሞ ሃይ ፈንክሽን ያልሆነውን ልጅ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄ እንትኑ ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው፣ ውክልናው ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው። እና እንደሱ አይነት አጋጣሚ ኖሮ ያውቃል ወይ? ነው ታንክ ዩ። ልቀጥል በዚሁ ላይ ያ እንትን የሊሚትድ ኮንሰርቫተርሺፕ አርሊ ፋይል ማድረግ አይቻልም። ያው ቅድም እንደተናገርኩት አዘ ማተር ኦፍ ሎው 18 ዓመት 3 ወር ሲቀረው ኢቭን 4 ወር ሲቀረው እንኳን ቢመለከት ሪጀክት ያደርጉታል። ዴዶ ሪጀክት እንደገና ሃይ ፋንክሽን ካልሆነ ብዙ ነገር ከሳን አንድሪያስ ሪጂናል ሴንተር ጋር ስለሆነ የሚሰራው ከነሱ ጋር አብሮ ኮሙኒኬት እየተደረገ መቀጠል ይቻላል። ከዚያ ውጭ ያው እንደምታውቁት ፐብሊክ ዲፌንደሩ ፕሮቤት ሴክሽን አለ። የፐብሊክ ዲፌንደር ውስጥ እነዚህ ፕሮቤት ሴክሽን የተወሰነ ህግ የተጣሰ ከመሰላቸው ወይም ደግሞ ምክር የሚያስፈልግ ሲሆን they work with parents በጣም ጥሩዎች ናቸው። ነገራችን ላይ ኖርማሊ ፐብሊክ ዲፌንደር ሲባል ክርክሩ ሙግቱ ነው የምናስበው፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሲሆን they are helpful ከሳን አንድሪያስ ጋርም ከፓረንቶችም ጋር ከኛ ከጠበቆችም ጋር በደንብ እንደውም አንድ ቲም አይነት ሆነን ነው የምንሰራው ያለው እና ያ አዘማትሮፍ ላይ የሆነው ነገር አለ። መሀል ላይ ሌሎች ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ እንደያግባቡ ከሳን አንድሪያስም ከምንም ጋር እየተማከሩ የኮሙኒኬት እያደረጉ መስራት ይቻላል እንጂ የሂፓው ነገር ኦፍ ኮርስ ልክ ነሽ። አንዳንዴ ኤርሊ ይመጣል፣ አንዳንዴ ደግሞ ዘግይቶ ይመጣል። Thank you so much. I think አቶ መሐመድ እጃቸውን አንስተው ነበረ። Do you have any okay comment? Yeah, የኔ እንትን ዶክተር መልሷል እና ኦቲዝም ልክ እንደ ሶሻል ሴኩሪቲ በቃ እንደ 63 64 65 ሲቀርልኝ 3 ወር ሲቀርልኝ መሙላት አለብኝ የሚል ነገር ደግሞ አላቸው ይዛም እና ታንክ ዩ ፎር ዳት በት ሀብታሙ ያነሳው እንትን አለ ስለመንታል በት እንትን ነበረኝ ኮቪድ ታይም አንድ አመት ከግማሽ የሰራሁት እንትን አለ ይሄ I was case investigator and contact tracer በካውንቲው ስር እና ኮቪድ በያዘ ሰዎች ላይ ቤታቸው እየደወልኩት እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ብዬ እንትን
ጥያቄዎችና የሚያስፈልጋቸው ትምህርት እየሰጠ ነው። በዛው ኳረንቲን ኦር አይሶሌሽን ነበር የምሰጣቸው። በዛ ላይ እንትን ያልከው የተማርኩት ምን አለ ፋሚሊ ላላቸው ሰዎች 12 እድሜ ካለ ለብቻው አነጋገር ይላል። ሲደውል ፓረንቱም but he can invite his parent but እንትን አለው ብቻው ለመነጋገር 15 ዓመቱ ከሆነ ብቻውን እና ይሄንን ስጠይቅ ያኔ ይሄ አሉት በኮቪድ ታይም ብቻ ነው። now my question to you is is this ያለው ሎው ነው አሁን የወጣ ካሊፎርኒያ 12 እንትን ለብቻው ዲሲሽን መውሰድ ስለ ሜንታል ሄልዝ ኦር ስለ እዚህ ሎው ነው አሁን እንደዚህ ያ ነው የኔ ጥያቄ። ኦኬ አይ ዶንት ኖ ይሄ ጥያቄ ላቶ ሰውነት ይሁን ለኔ ላንተም ይሁን ያ ጃምፕ ኢን ያ ነሳውትና በካሊፎርኒያ ስቴት ለሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች እንግዲህ እኔ ስለ ሜዲካል ዳክተሮች አላውቅም ፕሮባብሊ በሊጋል ኤሪያ ላይ ያሉ ሰዎችም ይሄንን ሊያውቁ ይችላሉ ግን ቢያንስ የሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናሎችን ኤሪያ መናገር ይቻላል የካሊፎርኒያ ማለት እና የስቴት ሎው ኤንድ ኤቲክስ ነው የሚባለው እና በታመት ከሞላው ሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናል ሄዶ ሰርቪስ ኦፕን ማድረግ ይችላል በራሱ እና ያ ኢንተራክሽን ኮንፊደንሻል ነው በህግ እና ወላጆቹ አንለስ የክላይንቱ እንትን ከኮንሰንት ከሌላቸው አክሰስ የማድረግ መብት የላቸው እና የስቴት ደንብ ነው የካሊፎርኒያ ስቴት ደንብ ነው። የሀብታሙ ላይ ለመጨመር ሂፓ ያው እንደምታውቁት የፌደራል ሎው ነው እና 18 ዓመት በላይ የሆኑ ወይም ኢማንሲፔትድ ማይነርስ ከሆኑ መብታቸው የተጠበቀ ነው በሂፓ ሂፓን በተመለከተ ማለት ነው። ግን አሁን የካሊፎርኒያ ደግሞ የራሱ የሆነ በተለይ ተጨማሪ ሌየርስ ለዜጎቹ የሚረዳ ከሆነ ፌደራል መንግስቱ የሰጠውን ስልጣን ማስፋት ይችላል። ከዚህ አንፃር ነው ይሄንን አሁን ሀብታሙ ያለውን እየተጨመረ ያለው። Medically, I think what I know is only sexual related diseases, etc. Minor age 12 and older, they could do it without your parent presence. Now, Yeshim Mandalachu, Launam Sadik Clinic, she was unless they are the grown-ups to be in the Dr. Rachoga interact above age 12. Now they can have independent discussion about like sexually transmitted diseases, etc. at 12 as well. Then I guess my question would be, how would that be for someone who is differently abled, I guess, legally? How would that work if they are not able to consent that? So someone here to Leila legally on a proceeding is, I guess, I know you talked about conservatorship above 18 for significantly disabled kids. That might be something we need to clarify and answer, I think, for sure. Yeah, I can do that. እሱን ማድረግ እችላለሁ። ግን ምንድነው ያልኩ ያለሁት አሁን ዴቨሎፕመንታሊ ዲስኤብልድ ከሆኑ ስቴቱ ለሪጂናል ሴንተሮች የሰጠው ፓወር አለ። ሪጂናል ፓወሩ ደግሞ ፓረንቶቹ ያለምንም ሊሚቴሽን ከልጆቹ ፍላጎት አንፃር ፕሮቴክት እንዲያደርጓቸው የሚያደርጉ አሰራሮች አሉ ነው ያልኩ ያለሁት። አሁን እንግዲህ ምናልባት እዚህ ላይ አመጣን የጨመርናቸው ነገሮች አብዛኞቹ ጤነኛ ልጆች የሚያደርጉት ናቸው። ኢቨን ሄደው በራሳቸው የሜንታል ሂሹ አለብኝ ብሎ ፋይል የሚከፍት ልጅ ሃይሊ ፋንክሽናል ነው። የዚህ ኦቲዝም ኢሹም ላይኖረው ይችላል
ወይም ደግሞ ቢኖረውም በጣም አነስተኛ የሆነ ነገር ነው እንደዚያ ነው የሚታየው Okay. Any other አለኝ እኔ አንድ ጥያቄ በቴክስት ሜሴጅ የመጣለ ለኔና ከሰምነው let me take a look. Simrat gives ከዛ you can go. እሺ እና ምንድነው በእንትናቸው 25% ፈንክሽን ዲዛብሊ ፈንክሽን ላደረጉ በ1976 ነው መሰለኝ ሎ ያለፈው እዚህ አካባቢ እና አይ ቲንክ ባልሳሳት እና 1970 እና የፌደራል ሎ የሆነና አንዳንድ ስቴቶች ከ16 ዓመት በላይ ነው ልጆች አዳልት የሚሆኑት በካሊፎርኒያ 18 ነው ነገር ግን ከልጆች ጋር ፓሬንት ካላቸው ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ካላቸውና እንደገና ደግሞ ሶሻል ወርከር ኬስ ማኔጀር አላቸው እና ፋሚሊን አንድ ላይ ዘ ሆል ፓኬጅ እና ዘ ሆል ፐርሰን ኬር ካደረጉት አብሮ መስራት ሊኑ ይችላሉ እና ቶታሊ ዲዜብል ካልሆነ ጋርዲያንሺፕ ሊያደርጉ ይችላሉ ሎየር እና ሳን አንድሪያ ሴንተርም ሊያደርጉ ይችላሉ ከቢሄቪራል ሄልዝ ሁሉም አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገው አላደለ እንደ እንትን አሁን ኤሌክትሮኒክስ እንትን ፋይል ስላላቸው አንድ ላይ ነው የሚሰሩት ኬሳቸውን እና እንደዛ ማድረግ ይችላል ቤተሰቦቹ ጤነኛ ከሆኑ አላደለ እንደ ነው እንትን ድራግም እንትን የማያደርጉ እንደሆነ ሃይፈን ቤተሰቦቻቸው ራሳቸው ከዚህ ሁሉ ደህና ሆኑና ዶኖ ፋሚሊ ያላቸው ከሆነ አይ ቲንክ ኢንክሉድ ይደረጋልና አብሮ ይሰራል ኦኬ ወንደርፉል የቴክስቱ ጥያቄ ለኔ አይታየኝም አዶን ነው ለኔ ነው የመጣውና ካሊፎርኒያ ውስጥ ለሪኮመንድ የሚደረጉ ስኩል ዲስትሪክቶች አሉ ወይ የሚል ነው I guess you know most almost all public schools እንደዚህ አይነት support መኖር አለባቸው people that are differently abled and other የሚባለው we don't say disabled kids it's differently abled children and not public schools it's required that they should have እንደዚህ አይነት support or programs private schools you may have to provide your own support or pay extra I don't know ሌሎቻችሁ የምታውቁ ካለ but most public schools should have resources special office of education children get you know office of I don't know if you know office of education go ahead Samrat Santa Clara County Office of Education አለና ለስፔሻል ችልድረን እና ፓረንቶች ግን ሰጀስት የሚያደርጉት እዛ እንትን ለሃይ ፈንክሽን ለሆኑ ልጆች አላለን የሬጉላር ስኩል ቢሄዱ በጣም ጥሩ ነውና እነሱ እንደዚህ ያደረጉ እንትን የሚሰጣቸውና አንዳንዶቹ ስፔሻል ብቻ ስለሆኑ እና በጣም ሎ ፈንክሽን ለሆኑት ቬሪ የተለየ ስፔሻል ስኩል መሄድ አለባቸው ሃይ ፈንክሽን ለሆኑ ግን ከሬጉላር ስኩል እንዲሄዱ ኢንካሬጅ ያደርጋሉ ትላንትና በተነገረው ንግግር ሰማ ፋሚሊዎች ኢንካሬጅ ያርጉትና ከሊቭ ኤክስፒሪየንሳቸው እና እዛ እንዲሄዱ እና እንደገና ራሱ ሲክስ ያደርጉ ቴራፒ 6 ያደርጉ እንዴ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ሳይሆን ስፒች ቴራፒ ለምን አሁን ሞኒተር መደረግ ቤት ውስጥ መጥቶ እንደዛ ሲያደርጉ አላለ ሲክ ማድረግ እንዳለባቸውና ብዙ ጊዜ ኢንካሬጅ የሚደረገው ኦኩፔሽናል ቴራፒ ብቻ ነውና ስፒች ቴራፒም ለራሳቸው ፓረንት እና አድቮኬሲ እንዲያደርጉ ያም እንዲሰጣቸውና ብዙ አድቮኬሽንና ዕውቀትና ሰፖርት ግሩፑ ከአንዱ ፓረንት ወደ አንዱ ፓረንት አላረለ እንደ ሪሶርስ ይሰጣሉ እና በጣም የእንትን ሰፖርት በጣም ያስፈልጋልና ኢንፎርሜሽን ከፓረንት እያንዳንዳቹ ቀደም ያሉ ፓረንቶች የገቡትና አላረለ እንደ ያገኙትን ሪሶርስስ እና አሁን በጣም ብዙ ሪሶርስ አለ አድቮኬሲ ያለና they need a lot of advocacy my question እንደዚህ አይነት ፕሪስክሪፕሽን አሁን መልታይ ኮምፕሪሄንሲቭ የሆነ አሰስመንት ልጅ ተሰጥቶት ይሄ ያስፈልገዋል ተብሎ ፕሪስክራይብ የሚያደርግ there should be comprehensive የሆነ center አሁን that's what we did right when the village we went to this comprehensive center they came with a program where he's very high functioning so he's at actually regular school na mihedo instead of I know parents have to be pushy ግን እያንዳንዱ ልጅ can different in the need አይደለ ስፒችም ኦኪፔሽናል ትሪትመንት ለምሳሌ ነው እንደምልጅ እና what are the centers አሁን ሳኖዜ አካባቢ ያሉት those are the things that we have to list አይደለ prescribe እንዲደረግ individualized የሆነ ኬር እንዲሆን
ልክ ነው። የኔም ጥያቄ እሱ ነበር። ያው እንደምታውቁት በየቦታው የተለያየ ስኩል ዲስትሪክት ነው ያለው እና ከዚህ ኢሹ ጋር ሲገናኝ የተሻለ ሰርቪስ የሚሰጥ የስኩል ዲስትሪክት አለ ወይ የሚል ነው ጥያቄው። ሌላ እንደው እድሉን ካገኘው አቶ ሰውነት ጋር ይሄንን ጉዳይ አንስተን ነበር ቀደም ሲልና ከስቴት ስቴት ለእንደነኛ አይነት ኢሹዎች የሚሰጡ ሰርቪሶች ይለያያሉ እና እንዳነሳልኝ ከዚህ በፊት ካሊፎርኒያ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ሰርቪስ አለው የሚል ነገር አንስተ ነበርና አይውሽ በዛ ላይ ትንሽ ብትልበት። በሌላ ብንመለስበት ይሻላል። እሱን በተመለከተ ሌላ ጊዜ ምናልባት ልጆች ሲኖረን እኔም በደንብ ይሄ ያለ ብዬ ዝም ጀስት ያሰብኳቸውን አንድና ሁለት ከምል ሁሉንም ተዘጋጅተን ብንቀርብና በዚያ ላይ ብንል የተወሰነ ነገር የተሻለ ይሆናል እና ልለፈው ለዛ I may also agree with you እንግዲህ አሁን ኒዱ ወሬ በጣም ፕሮዳክቲቭ ከሆነ ዲስከሽን ኒዱ ሪሶርሶች ሊስት ማድረግ አይደለ ፕሮቫይደሮች ትምህርት ቤቶች ሰንተርስ ስምረት አሁን ኦርጋናይዝ አደርጋለሁ ያልሽው ሰፖርት ግሩፕ ኢዝ ፓወርፉል እንደሱ አይነት ፕላትፎርም እና ኦንላይን ላይ እነዚህን ሪሶርስ ሊስት አድርጎ ለኮሚኒቲ እንትን ማለት አዌር እንዲያደርጉ it's better to do a comprehensive የሆነ ፕላን እና ሼር ማድረግ I can help with some of that as well. I think I don't know ታይማችን 6:30 አልፏልና ወደ እናንተ ልመልሰው መሰለኝ። I think በዚህ እናበቃዋለን። ሁሉም አላለ ሀፋናው ወስደናልና አትሊስት በጣም እንደው በርደን የሆነ ጥያቄ አንድ አለኝ የሚል ሰው ካቀርቦ ብንዘጋው ጥሩ ይመስለኛል። የሁላችንም ታይም ሪስፔክት ለማድረግ ጥያቄ ከሌለ እኔ if I can just bring one thing what's the አሁን ለምሳሌ ይሄ a big cause ዛሬ በጣም productive የሆነ discussion I know you guys had another program this is something that we can champion and now continue to educate people with and you know one time የሆነ education what's your plan what's the community's plan እና ሌላም health related የሆኑ ፕሮግራሞች what is the vision ያለውን audience just alert ለማድረግ for upcoming programs እንደኔ ምንድነው ሜቢ ኳርተርሊ ምናምን እንደዚህ ብናረግና ፋሚሊ ሞር ፋሚሊ እና አንዳንድ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ እንደዚህ የኢትዮጵያን እና ኤርትራን ኦርጋናይዜሽን የሆኑትን ከነሱ ጋር ኮላቦሬት አድርገን ሰፋ ባለ ሁኔታ ወደፊት እናቀርባለን ብዬ አስባለሁ this has to be an ongoing እና ከነሱ ጋር ኮላቦሬት አድርገን ብዙ ኢንፎርሜሽን ያላቸው አሉ እና ነን ፕሮፊት ያደረጉአሉ እና ከሌላም ስቴቶች አሉ የኛ አበሾች ከነሱ ጋር አድርገን ሞር ሪሶርስ አድርገን የኛም ሎኮ አዘሚን ታይም ያንን መጠበቅ የለብንም ሪሶርሶችን እና እንትን አፕሎድ እናረጋለን በዌብሳይታችን ላይ ከሀብታሙ ጋር እና ከሰውነት ጋር አንቺም ሁላችንም አድርገን እና ሰዎች አክሰስ እንዲያደርጉ እንደገና ኢትዮጵያ ኮሚኒቲም እንዲደውሉ ለአንዳንድ እናደርጋለን በዚህ ሮል ላይ በጣም አቶርኒ ሰውነት እንትን ኢንቮልቭ ያደርጋል ብዬ አስባለሁኝ እና I think so we take it from there ትንሽ ተጨማሪ አለኝ እዛ ይሄ የአንድ ቀን ሾው ሳይሆን ልክ ዶክተር I agree with you ይሄ መጀመሪያ ስቴፕ ነው እኔ እንደመስለኝ you know I don't want to speak with behalf of Ethiopian community but I think እነሱም ይሄንን successfully የመጀመሪያ ቀን ሲያዩት I think they want to continue this but there is also another wave I want to share this I involved with Somali community they have this problem too they have autism they have the family they're struggling they you know taboo is everywhere stigma is everywhere but they struggle they trying to you know save their children they am ትልቅ ንግግር አለ I see also another community is the Oromo community I've seen so many you know I involved with there is a talk but this Ethiopia community was so its first step is very good and I like this እንደዚህ አይነት መድረክ
really this technology is helping us እንደዚህ አይነት እንትን ሰው ሀብታሙ ብጠራኝና እና ይዛ ብለኝ ላልሄድ እችላለሁ ግን ቤት ቁጭ ብለህ እና እንነጋገር ካለኝ yes this kind of things I think we're going to continue እንደዛ ይመስለኛል it should be continue because የኛ ህዝብ አሁን ለምሳሌ ያነሳነው እንትን ጥያቄ ኤጁ ስንት ነው የሚለው ነገር የኛ ህዝብ ይሄን ነገር ከሰማማ ልጄ 12 ዓመት ሆና እኔን አይሰማኝም here you go እና ይሄን ነገር ህዝቡ እንዲረዳ አቶርኒ ሲሆን ያለው 18 ዓመት ከመድረሱ በፊት 3 ወር በፊት even 4 ወር በፊት ላይ they going to cancel ሳን አንድሪዮ ስለዚህ ይሄን ነገር ህዝባችን እንዲረዳ በአንድ ሳይሆን በሁለት ሳይሆን will continue እኔ I'm ready for this challenge is a big challenge but I'm ready እና ፋሚሊዎች ደግሞ እንዲሳተፉ ማድረግ እንደ ቅድም ልጅቷ ያቺ ማናት እንደዛ አይነት እንትን openly disclosing እንደዛ አይነት ፋሚሊዎች will continue እንደዛ መሰለኝ thank you opportunity ሰጣችሁኝ thank you ትክክል ነው እድላገኛለሁ ልግባ ምን እያሰብኩኝ ነበር መሰላችሁ የዛሬው ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነው ደግሞ በተመሳሳይ ለምሳሌ ኤዲዲ ኤዲኤችዲ ፕሮብሌም ያለባቸው ሰው ልጆች ይኖራሉ የዛን አይነት ሪሶርስን አስመልክቶ እንደገና ደግሞ ልጆች የሚያሳድጉ ልጆች በከተለያየ ፕሮግራም ለምሳሌ አሁን ዘግሪን ምናምን ስኮላር ፕሮግራም የሚባላል እንዲህ አይነት ሪሶርሶችን በሙሉ ያጠናከረ የልጅ አስተዳደግ የሚል አይነት አንድ ቀን ሴሽን ቢኖር ኤጁኬሽን እና ሄልዝን ያያያዘ ማለት ነው አንድ ፎረም እንደሱ ፈጥሮ ሰውም ያለውን ነገር እንደነሱ ሼር እንዲያደርግ እና በአጠቃላይ ኮሚኒቲውን ኤምፓወር የሚያደርግ ኢንፎርሜሽን በደንብ ተዘጋጅተን አንድ ሴሽን ብናደርግ ጥሩ ነው ለሚቀጥለው ብዬ ለኮሚቲው ነው ሰጀሽን ማድረግ እንፈልገው ጥሩ ነው I think አንዲት ነገር እሺ ታንኪ እኔ ማለት የምፈልገው የዛሬው ዲስከሽን ያው እንደተባለው በጣም ጥሩ ነው ግን ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ መነሳት ያለባቸው ነገሮች ከበር ተደርገዋል የሚል እንትን የለኝም ስለዚህ we're just laying the foundation at this point እና ይሄ just ice breaker ነው ከሁሉም አቅጣጫ ያው ሙያተኞችን አግኝተናል ቤተሰቦች ተገኝተዋል ተሳትፈንበታል ማድረግ የምንፈልገው አንድ ነገር እንደ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን ሙያተኞችን ኢምፓወር ማድረግ ነው አሁን ዶክተር ቅድስት በዚህ ላይ ፓሽኔት ኮንሽና ፕሮባብሊ በዚህ ዘርፍም ላይ ካለሽ ይሄንን ኃላፊነት አንቺ ወስደሽው ከሄልዝ ኮሚኒቲ ጋር አብረሽ ብትተባበሪበት ፕላትፎርሙን እኛ ልናዘጋጀው እንችላለን ማለት ነውና በዚህ ስፔሲፊክ ጥያቄ ላይ ይሄ የመጀመሪያ ነው ቀጣይ ነገር ይኖረዋል የሺ ያለችው ሌላ የሜንታል ሄልዝ ኢሹዎች ADHD ADD ሌሎችም ደግሞ ኤግዞስቲቭሊ መነሳት ያለባቸው ነገር ሁሉ ተነስተው በዚህ ጉዳይ ላይ ኢምፓክትድ የሆኑ ሰዎች ቤተሰቦች ልጆችም የተሟላ ግንዛቤ ጨብጠዋል ብለን ስናምን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን እና ይሄ መነሻ ነው ይሄ ነው ያየው ከመናገሬ በፊት ሰውነት የሆነ ነገር ለማለት ፈልገሃል ቅድም ዶክተር ቅድስት ከ12 ዓመት ጀምሮ ባለው ላይ ሌላ ጊዜ ሰፋ ተብሎ ቢነገር ያለችውን ተቀብየዋለሁ እና ሌላ ጊዜ ሰፋ አድርጌ እናገራለሁ ግን አንቺም ታውቂዋለሽ ብዬ ገምታለሁ እነኚህ ዲሚኒሽድ የሆነ ካፓሲቲ ያላቸው ልጆች ሜዲካል ሪከርዱን አክሰስ ለማድረግ ዲሚኒሽድ ካፓሲቲ አደልት ቱ ማይነር ፕሮክሲ አክሰስ የሚባላል በፊዚሺያኑ አፕሩቭ የሚደረግ ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ የኦቲዝም ኢሹ ያላቸው በዚህ ፈቃድ መሰረት በፕሮክሲ አክሰሱ መሰረት ሜዲካል ሪከርዱ ፉሊ ፓረንቶች አክሰስ ማድረግ ይችላሉ just ለዛሬ ይችን ኢንፎርሜሽን ሳታቶቻችን okay that's good to know thank you እኔ በኔ በኩል thanks for including me in the program I know የሺ ከኮቪድ በፊትም ኢንጌጅ አድርጋኝ ነበር ለዲስክሌመር እኔ ሙያዬ የአደልት የጉበት ትራንስፕላንት ስፔሻሊስት ነኝ ፒዲያትሪሽያን አይደለሁም ግን you know I have the connection አይደለ አሁን ለምሳሌ አበሾች
ልጅ አለ አሁን የአውቲዝም ስፔሻሊስት የሆነ ዛሬ መገኘት ስላልቻለ ነው። በዚህ ደግሞ አሁን በፈንድሬዘር ኮሚኒቲ ኔትወርክ ስለፈጠርን it gave us access to ብዙ medical care providers እዚህ አካባቢ አበሾች ብዙ ሰዎች አሉ ሳክራሜንቶ ሪጅን ኤክስትራ እና ይሄ እኔ ራሴ ለሳክራሜንቶ ሼር አድርጌዋለሁ ዛሬ it should not be limited to San Jose ሌሎችንም ኮሚኒቲ ኤጁኬት ማድረግ እንችላለን ቨርቹዋል ከሆነ ፕሮቫይደር ኔትወርክ አሁን ሰውነት is such a great resource ኮኮብ ራሷ is an amazing resource አይደለ እኛ ራሳችን ኔትወርክ አድርገን ተገናኝተን ኮሚኒቲያችን ሰፖርት ማድረግ እንችላለን I would love to help and be part of this pediatrician አይደለሁም but I will get someone ስለ fatty liver disease liver problem fatty liver disease pandemic ሆኗል ለምሳሌ እንደሱ የአደልት ሜዲካል ኬር ኢንተርኒስት ጋስትሮንተሮሎጂስትም ትራንስፕላንትም ስፔሻሊቲ ያለኝና እንደሱ አይነት ነገር I can take lead ለወደፊቱ እዛ ስንደርስ Thank you. Anyways, thank you so much. This was such a good program. በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነበር። Simrat, you did a great job organizing this ከቲሙ ጋር አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እናመሰግናለን። ሌላው ነገር ይሄ ቪዲዮ ምንድነው ፖስትድ ሲሆን ሁላችሁም ሼር ለማድረግ ሞክሩ። በዛ መልኩ ብዙ ሰው ሊማርበት ይችላል። የዛሬው ፕሮግራም በጣም ኢንክሬዲብል ነበር። እኔ በተለይ የፐርሰናል ኤክስፒሪየንሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ሁላችሁም በየእንትናችሁ በየሶሻል ሚዲያ እንድታስተላልፉ እና ብዙ ሰው እንዲጠቀምበት እንድታደርጉ ነው። Thank you. Thank you. እሺ ደህና ደሩ። አመሰግናለሁ። ደህና ደሩ። Thank you so much. Bye. እንደዚህ አይነት ነገር መግባቷ ደህና ደሩ።